मु इन्शुरांस कहीं इन्वेस्ट करी कहीं प्रीमियम देवी से पैसाटा कहीं इन्वेस्ट न कर देवी ना सेविंग कहीं न कर देवी। आजिकल डेट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस बहुत जोर बढ़ी गला। अनसर्टेनिटी केतळे आसो कहिके आसेनी फाइनेंशियल बर्डन जो फैमिली ऊपर पड़ुची से बर्डन को न हेबा पई आमे हेल्थ इंश्योरेंस करछे। हेल्थ इंश्योरेंस की मोटे पॉलिसी बाय करियो चाहूँ हेल्थ पॉलिसी कोटा आइडियल है आपण इमेजिन करिवेनी लोक खोजी खोजी हेल्थ इंश्योरेंस कले से समय रे कि आजकल मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ुची केते गोटे अमाउंट सेफ अमाउंट आजकल मु जदी गोटे फोन किनि परछु 60-70 हजार मो परिवार पई कोन मु 15-20 हजार देइकरी गोटे 10 लाख रो कवरेज नै परिबिनी। भाविन तो जन मिछ कहीदेला कि मुझे सुस्थ अच्छी कि प्रकृत से असुस्थ या क्रॉस चेक करने किसी मेकानिजम अच्छी जहाँ पुओ को साप कामुड़ी से पाड़ दौड़ी देखले डी आ बहुत गुड़े लोक से इंश्योरेंस रे क्लेम पाते। टर्म लाइफ इंश्योरेंस रे को क्राइटेरिया देखा जाए जन एज केते और डिजीज केते ना किसी अलग क्राइटेरिया इनफैक्ट बहुत लोग केवल एथपाई करते व्हीकल इंश्योरेंस फाइन रू बंचे आप भावुं आप फाइन पे हेलमेट पिंधुंट ना निजर मुंडर सुरक्षा पे हेलमेट पिंधुंट। आप कहते कि ओडिशा रे एबे भी इंश्योरेंस रो पेनिट्रेशन परसेंटेज बहुत कम अच्छी फिगर वाइज सेटा बर्तमान केते अच्छी केते हबा आउरी बाकी अच्छी कवरेज कौन एमती कॉमन ग्राउंड्स थाए आजिकल देखा मिलूँ जो केसेस रे रिजेक्ट हो जाए कॉमन ग्राउंड्स। चिंता करंतु 10 दिन रो डेफरमेंट रे द फैमिली लॉस्ट 1.5 crore। आम समस्त को जना जे गोटे नॉर्मल लाइफ बचाई तीनोटी जिनस बहुत जरूरी फूड क्लोथ आउ शेल्टर किंतु आजिकालिका समय रे जोटी एते अनसर्टेनिटी एते अनिश्चितता सेठी आउ गोटे जिनस बहुत जरूरी हो जाए सेटा हला इंश्योरेंस। जेतेबेले कथा इंश्योरेंस आसे आम मान भर बहुत जन किसी ना कि बाहाना करी ताको अवॉइड कर दो जमती कि मुझे बहुत फिट एंड फाइन अच्छी मुझे बहुत हेल्दी अच्छी तो मत हेल्थ इंश्योरेंस कौन दरकार कि मुझे बहुत सेफली गाड़ी चलाए ठीक जगह गाड़ी पार्क करे तो मो गाड़ी इंश्योरेंस कौन दरकार किंतु सत कथा है जे खराब समय केबे कहीकि आसेनी। स्टोरी टुडे रो आज नुआ एपिसोड रे आमे डिस्कस करिबा कि इंश्योरेंस प्रकृत रे आम पई केते जरूरी एवं इंश्योरेंस करेबार प्रॉपर वे कोन आ ए सब विषय रे कथा पई आज आम सहित अछंती फाइनेंशियल एडवाइजर श्री विश्वजीत पात्र सर बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते सर मु जमती कि एबे कहउथली जे इंश्योरेंस आजिकल ऑप्शन है कि नहीं गोटे नेसेसिटी हो गलानी किंतु आमे देखु जो सोसाइटी रे बहुत जन अछंती जो माने भाबंती कि मु इंश्योरेंस से कहीं इन्वेस्ट करी कहीं प्रीमियम देवी से पैसाटा कहीं इन्वेस्ट न कर देवी ना सेविंग कहीं न कर देवी तो एमती जो माने मेंटालिटी रखुचंती तांको आमे इंश्योरेंस रो महत्व केमिति बुझेबा कि काहे कि जरूरी इंश्योरेंस पूर्व अपेक्षा एबे इंश्योरेंस ऊपर लोकंकर अवेयरनेस बढ़िलानी किंतु एबे भी भारत रे इंश्योरेंस रो पेनिट्रेशन इज लेस देन 5%। लोक भावंती इंश्योरेंस गोटे खर्च आपण एबे जेमती कहले कहीं खर्च करी मो पास पैसा मो पाखे रहू किंतु जेतेबेले जो कहले ना अनसर्टेनिटी केतळे आसो कहिके आसेनी सो जेतेबेले आसे जो एक्सपेंसटा इत्ते हाई हो जाए आपन गाड़ी इंश्योरेंस हो बा हेल्थ इंश्योरेंस हो बा लाइफ इंश्योरेंस हो सबुतर निजर निजर महत्व प्राधान्यता अच्छे। सो निहाती समस्त ये सब निहाती दरकार जेमती मोर गोटे कथा अच्छी जहाँ पुओ को साप कामुड़ी से पाड़ दौड़ी देखले डिए ठीक से भाया जी असुविधा पड़ी सी जानी तार फाइनेंशियल केते लॉस हो से चिंता करे मते इंश्योरेंस गोटे नहीं बहुत भल होता। सो आजिका डेट रे इंश्योरेंस समस्त रिक्वायरमेंट अच्छे आपन वेस्टर्न कंट्री तो बाध्यतामूलक इंडिया रे एबे पर्यंत बाध्यतामूलक हेनी किंतु अवेयरनेस दिन को दिन बढ़ुची लोक तार बेनिफिट भी पाउचंती एवं से माने इंश्योरेंस करूचंती। आजिका डेट रे इंश्योरेंस गोटे खर्च होइकी रहनी इंश्योरेंस गोटे इन्वेस्टमेंट। आपण कहउथले कि ओडिसा रे एबे भी इंश्योरेंस रो पेनिट्रेशन परसेंटेज बहुत कम अच्छी फिगर वाइज सेटा वर्तमान केते अच्छी और केते हबा आउरी बाकी अच्छी कवरेज जेमती म आपन कहली जदि आमे ओडिशा कथा देखिबा बा भारत भी देखिबा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एबे 3 to 5% अछि ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ओके एवं एटा सीमित होगी रही मिडिल क्लास एवं हायर मिडिल क्लास किबा ता ऊपर को लोअर मिडिल क्लास और हमें पेनिट्रेट करि पारुनो। अच्छा कहीं लोके भाबंती इंश्योरेंस कौन दरकार जेमती आपण कहले मु तो सुस्थ अछि मोर कोन हबो मु तो परिश्रम करछि मु तो भलो डाइट खाउछि किंतु यही जो चिंताधाराटा भी धीरे धीरे परिवर्तन होची। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मध्य बहुत चेष्टा करुची ए मनर परिवर्तन आनिया पई एइति पई एबे आपण लक्ष्य करिवे गवर्नमेंट रो भी इंश्योरेंस स्कीम सब
ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ଫ୍ରି ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦଉଛି ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ବଟ୍ ସେ କାହାକୁ ଦଉଛି ଯୋଉମାନେ ଆମର ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ବା ବିଲୋ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ବଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆର ବେନିଫିଟ୍ ଜାଣିବେ ତାର ଆୱାରନେସ୍ ବଢ଼ିବ ଇଭିନ୍ ଏଇଟା ଡିପ୍ ରୁଟେଡ୍ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଯିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆସନ୍ତା 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ 5% ରୁ ଆମେ 15% ରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଏ ଫିଗର ନ୍ୟାସନାଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଶା ବି ବୋଥ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅନ୍ ଆନ୍ ଆଭରେଜ ଓକେ ଓକେ ଆମେ ଯେବେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଥା କହୁ ସବୁଠୁ ପପୁଲାର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହେଉଛି ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦରକାର ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଥା ଭାବୁଛେ ଆଇଡିଆଲ ଏଜ୍ ବା ଆଇଡିଆଲ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ କୋଉଟା ଟୁ ଡୁ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ପଲିସି ବାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେଲ୍ଥ ପଲିସି କୋଉଟା ଆଇଡିଆଲ ଏଜ୍ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କିଣିବି ହେଲ୍ଥ Correct. ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହଁ, କେବେ ହଁ। ପରଚେଜ ହୁଁ। କରିବି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯେତେ କମ ବୟସରେ ନେବେ ହୁଁ, ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଦା କ'ଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ପ୍ରିମିୟମ ବହୁତ କମ ପଇସା ଆସେ ହୁଁ, ହୁଁ, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ 18 ବର୍ଷର ପିଲା ସିଏ ଯଦି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରେ ତାକୁ ହାର୍ଡଲି 5 ଲକ୍ଷ ପାଇଁ ଟଙ୍କା 5,000 ଆସିବ ହୁଁ, ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ 60 ବର୍ଷର ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବ ସେଇ 5 ଲକ୍ଷ ତା ପାଇଁ ମେ ବି 40,000 ଆସିବ ସୋ ଯେତେ କମ ଏଜରେ ନେବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ଥିବେ ହୁଁ। କୌଣସି ବିମାରୀ ଦେହରେ ନାହିଁ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ନେବା ଦରକାର ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ଥିବ କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବ ଯେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ହୁଁ। ତାର କ'ଣ ପ୍ରୋସିଜର ଥାଏ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥାଏ ଯେ ଆପଣ ଭାବିନିଅନ୍ତୁ ଜଣେ ମିଛ କହିଦେଲା କି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ୟାକୁ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମେକାନିଜମ ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ସେଇଥିପାଇଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ କ୍ଲେମ୍ ପାଆନ୍ତିନି ଆଚ୍ଛା ଲୋକ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନେବେ ବି ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କହିକି ନିଅନ୍ତୁ ହୁଁ, ସୋ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାଲି ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହେବେ ହୁଁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲେମ୍ରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ହୁଁ, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଛି ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରି ଦେଖେଇବି ମୋର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ପ୍ରିମିୟମଟା ବଢିଯିବ। ବଢ଼ିଯିବ ହୁଁ, ସୋ ମୁଁ ସେଠି କ'ଣ କଲି ମୁଁ ହାର୍ଟର ଇସ୍ୟୁ ଦେଖେଇଲିନି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ କହିକିରି ନେଇଗଲି ମୋର କିଛି ଦିନ ପରେ ହାର୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଲା ହୁଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଡମିଟ୍ ହେଲି ଡକ୍ଟର ରିପୋର୍ଟରୁ ଦେଖିଲା ଯେ ଅମକ ଏତିକି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ମୋର ଚେକଅପ୍ ଚାଲିଛି ବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ହୁଁ, ସୋ ସେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ'ଣ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଏକ ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲେମ୍ ବି ଦେବନି ହୁଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଲିସି ବି କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବ ହୁଁ, ସୋ ସବୁବେଳେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି କେବେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି କି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଜି ବି କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ତାର ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଇକରି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କାହିଁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେଲେ ମୋର ଗୁଡ଼ାଏ ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଜିକାଲି ଡେଟ୍ରେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଜୋରେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଇଭେନ୍ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଗଲେ ମଧ୍ୟ 60-70 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବର୍ଡନ୍ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ବର୍ଡନ୍କୁ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଲୁଚେଇବା କାହିଁକି correct, correct. ଆଜି ଯଦି ଆମେ କହିକିରି ନେଇଥିବା ମେ ବି ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ବଦଳରେ ଟଙ୍କେ 25 ପଇସା ଦେବି କି 10 ପଇସା ଦେବି କିନ୍ତୁ ମୋର କ୍ଲେମ୍ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଯୋଉଥିରେ କି ମୋ ପରିବାରକୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବର୍ଡନରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବ ହୁଁ, ହୁଁ। ସୋ ସବୁବେଳେ କହିକିରି ନେବେ ଲୁଚିବେନି କିଛି ବରଂ ନ ନେବେ ଭଲ ଯଦି ନେବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କହିକି Disclose ନେବେ କରିବେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ମେଡିକାଲ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ମୁଁ କେତେ କଭରେଜ ନେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ଡିଜିଜ୍ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା, କଭରେଜ ଆଜ୍ଞା। ହେଇଯିବ ଗିଭେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଆଜିକାଲି ମେଡିକାଲ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ବଢ଼ୁଛି କେତେ ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟ ସେଫ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆଜିକାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ତାର ସେମିତି କିଛି ପରିଭାଷା ନାହିଁ ହୁଁ, ମୁଁ 10 ଲକ୍ଷ ନେଇପାରେ 5 ଲକ୍ଷର ସମ୍ ଇନ୍ସୁର୍ଡ ନେଇପାରେ 50 ଲକ୍ଷ ନେଇପାରେ ଇଭେନ୍ ଆଜିକାଲି 3 କୋଟି 5 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କଭରେଜ ଆସିଲାଣି ହୁଁ, ସବୁ ଦେଖୁଛ ମୋର ବଜେଟ୍ କେତେ ମୋର ପେଇଂ କାପାସିଟି କେତେ ହୁଁ, ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ନାଇଁ ମାମୁଁ ଠାରୁ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ ହୁଁ, ଯଦି ମୋର ପେଇଂ କାପାସିଟି ବେଶୀ ନାହିଁ କମ୍ ସେ କମ୍ 5 ଲକ୍ଷ ତ ନେଇପାରିବି ଯଦି ମୁଁ ଦେଇପାରୁଛି ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କିଣିପାରୁଛି 60-70 ହଜାର ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ 15-20 ହଜାର ଦେଇକିରି ଗୋଟେ 10 ଲକ୍ଷର କଭରେଜ ନେଇପାରିବିନି ଆଉ ନେବା ବି କଥା ହୁଁ, ଆଉ ଆଗର ଭଳିଆ ବି ନାହିଁ ଏବେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଗଲାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେ ହୁଁ। ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି 10 ଲକ୍ଷ କ୍ଲେମ୍ କରୁଥିଲେ individual ଏବେ 10 ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲେମ୍ରେ 10 ଲକ୍ଷ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେ Okay. ସୋ ମାର୍କେଟରେ ଏତେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇଗଲାଣି ହୁଁ, ଏବଂ ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛି କାରଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ଆପଣ ଯଦି ଥରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତିନି କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ହୁଁ, ସେ 50,000 ହେଇପାରେ 2 ଲକ୍ଷ ହେଇପାରେ 5 ଲକ୍ଷ ବି ହେଇପାରେ ହୁଁ, ସୋ ସେଇ ବର୍ଡନରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ଏବେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା
ସେତେ ଦୂର ଭଲ ନାହିଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ 5 ଲକ୍ଷର ବି ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ନେଇକିରି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାକୁ ବଢ଼େଇ ବି ପାରିବେ ଆପଣ 5 ଲକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ପର ପର୍ସନ ଅର୍ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି? ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ଲୋଟର ବି ନେଇପାରିବେ ଯଦି ପରିବାର ଧରନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ମିସେସ୍ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ଅଛି ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶିକିରି 5 ଲକ୍ଷର ନେଇପାରିବା ଫ୍ଲୋଟର ପ୍ଲାନ୍ ଓକେ। ସୋ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ 3 ଜଣଙ୍କର ମିଶିକିରି ମୋର 5 ଲକ୍ଷ କଭରେଜ ହେଉଥିଲା ସର୍ବମୋଟ ଏବେ ହେଇଗଲା ଆପଣ 5 ଲକ୍ଷ ଜଣେ ଜଣେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନରେ ପାଇବେ এইটা ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଫିଚର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣ ଏଇଟା ପାଇପାରିବେ ଏଥର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପ୍ୟାକ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ୟାକରେ କ'ଣ ଫରକ ଥାଏ? କିଛି ଆଡେଡ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଥାଏ କି ଫ୍ୟାମିଲି? ନାଇଁ ଏକା ମୁଁ ବାହା ହେଇନି ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଅଛି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହେଲା ମୁଁ ଜଣେ ମାତ୍ର ନେଲି ଯେହେତୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିନି ସେଟା କୁହନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମୋର ପରିବାର ଅଛି ଲାଇକ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି ବାପା ମା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ମୋର ପିଲାମାନେ ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଗଲା ସୋ ଏଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ଲୋଟର ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଗଲା ଇଭିନ୍ ଏବେ ବି ଆହୁରି ଆସିଗଲାଣି ସିନିୟର ସିଟିଜନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଗଲାଣି ଯେଉଁମାନେ କି 60 କ୍ରସ୍ ହେଇଗଲା ସିନିୟର ସିଟିଜନ୍ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଗଲାଣି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସିନିୟର ସିଟିଜନ୍ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବିମାରୀ ଫିମାରୀ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ବି ବଢ଼ୁଛି ତାହା ସବୁ ସେଇଥିରେ କଭର କରିବ ଜଣେ ପର୍ସନ ବା ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନେଇଗଲେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ କେସ୍ ଆସିଲା ମେଡିକାଲ କେସ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଜଣେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରକୁ ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବି ପ୍ରୋସେସଟା କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଜଣେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହେଇଗଲେ ଆପଣ କ୍ଲେମ୍ କେମିତି କରିବେ ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ରୋସେସ୍ ମୋତେ ଟିକେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରେं। ବହୁତ ସରଳ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପଲିସି ନମ୍ବର ବା ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡକୁ ଆପଣ କାଉଣ୍ଟରରେ ଦେଖେଇବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ରିସେପସନରେ ଦେଖେଇଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କ୍ୟାସଲେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ରୁ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗଭଗ କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି 100% କ୍ୟାସଲେସ୍ 2-3% ଲାଗିଯାଏ ଦେର୍ ଆର୍ ସମ୍ ନନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଇଟମ୍ ଯେଉଁଟା କଭର କରେନି କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର ଆଜି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋର କ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ମୋତେ ଯଦି 10-20 ହଜାର ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଇଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ମେକ୍ସ ଏନି ଡିଫରେନ୍ସ ବଟ୍ ମୋର 19 ଲକ୍ଷ 80 ହଜାର ଟଙ୍କା ମୁଁ ସେଭ୍ କରିପାରିଲି ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କ୍ୟାସଲେସ୍ କିନ୍ତୁ ଏହା ବି ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଲଗଭଗ 12-13 ହଜାର ନେଟୱାର୍କ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ଭାରତରେ ଆପଣ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା କିମ୍ବା ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇଛି ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବି ଭାରତର ଯେକୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ଯଦି ଏମିତି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ନେଟୱାର୍କରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଟାକୁ ପୁଣି ରିଏମ୍ବର୍ସମେଣ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ଫାଇଲ୍ କରିକିରି ସେ ପଇସାଟାକୁ ଆପଣ କ୍ଲେମ୍ କରିବେ ହାରାରି 30 ଦିନରୁ 60 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ପଇସାଟି ଆଫ୍ଟର ଥରୋ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସେ ପଇସା ଆସିଯିବ ଆପଣ କିଛି ସମୟ କହୁଥିଲେ କି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ରିଜେକ୍ଟ ବି ହେଇଯାଏ କ୍ଲେମ୍ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କ'ଣ ଏମିତି କମନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ ଥାଏ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯୋଉ କେସେସରେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଏମିତି କମନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ? ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେଉଁ ଆଡଭାଇଜର ମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର କରନ୍ତି ସେମାନେ ଥର ଡାଟା ନିଅନ୍ତିନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ ବା ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ ସେଇ କେସ୍ରେ କ୍ଲେମ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କୌଣସି ମତେ କୌଣସି କ୍ଲେମ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହେବନି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୋର କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଛି ମୁଁ ଲୁଚେଇକିରି ଗୋଟେ ପଲିସି ନେଇଗଲି ମୁଁ କାଲି ଯଦି କହିବି ମୁଁ ଏଇଟା କ୍ଲେମ୍ କରିବି କେମିତି ହେବ ହେବନି ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦେର୍ ଆର୍ ସମ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସର୍ଜରୀ ଯାହାର ୱେଟିଂ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି 2 ବର୍ଷ ଲାଇକ୍ କ'ଣ କାଟ୍ରାକ୍ଟ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଗଲ୍ ବ୍ଲାଡର ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ENT ହେଲା ଆର ସବୁ ୱେଟିଂ ପିରିୟଡ଼ 2 ବର୍ଷ କାରଣ ଏମିତି ଜଣେ ନାହିଁ ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଭଲ ଅଛି କାଲି ମୋର କାଟ୍ରାକ୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହେବ ବା ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ହେବ ଏସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ସେଟାକୁ କ୍ଲେମ୍ କରିବେ ଯଦି 2 ବର୍ଷରେ ଆପଣ କ୍ଲେମ୍ କରିଲେ ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନେଇଛି 1 ବର୍ଷ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେବ ସେ କ୍ଲେମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ କାରଣ ତାର ୱେଟିଂ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି 2 ବର୍ଷ ସେମିତି ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଡିଜିଜ୍ ମୋର ଯଦି କିଛି ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି ମେ ବି ଡାଇବେଟିସ୍ ହଉ ବା BP ହେଲା ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପଲିସି ନେଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେ ରୋଗରେ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଉଛି ତାର ୱେଟିଂ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି 3 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ସେ 3 ବର୍ଷକୁ ଚାହିଁଲେ ବର୍ଷେ କମେଇ ପାରିବେ 2 ବର୍ଷ ବି କମେଇ ପାରିବେ ଇଭେନ୍ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟ ବି କମେଇ ପାରିବେ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କରିକି ଆପଣ ସେ ଡେଜ୍ ଯେଉଁ ମୁଁ ୱେଟିଂ ପିରିୟଡ଼ଟାକୁ ମୁଁ ପରଚେଜ୍ କରି
पारिबे रफली केते बढ़ी जाए प्रीमियम एनी हाँ दरकार पड़े डिपेंड अगेन ऑन एज कम एज रे तिले बहुत कम बढ़िबो जदि गोटे सीनियर मेंबर अछि बा एट द एज ऑफ 70 और 65 और 70 75 तार भी प्राइस बढ़ी जिवो पुणी आउथरे डिफरेंट कंपनी रो डिफरेंट प्राइस अछि डिपेंड करछि से माने कार अछि गोटे गोटे कंपनी रे सीनियर सिटीजन पे तांको प्राइस कम गोटे गोटे कंपनी रे सीनियर सिटीजन को प्राइस बहुत अधिक कारण एक्चुअली गोटे इंश्योरेंस कोन आमे पर्टिकुलर काहे करूछे कि मोर बापा माँ बयस हेलानी बाई चांस किसी देह तो समझन खराब हम काली जदि देह खराब है आटलिस्ट मोर से समय जो फाइनेंशियल बर्डन गोटे परिवार को आसिले पूरा डिस्टर्ब हो जाती आप जो चिंता कर मु पैसा रखी मो पुओ पाठ पढ़ो मु पैसा रखी मो झील बाहागर करी पेरेंट्स को देह खराब है आप कौन से चिंता करेंगे इमिडिएटली से खर्च सब करदे आप एंटायर लाइफ जो गोल्स पूरा डिस्टर्ब हो जाए कि गोटे प्रॉपर इंश्योरेंस दिले कौन हुए मत से फाइनेंशियल बर्डन आसेनी मो पेरेंट्स को नंबर वन भल ट्रिटमेंट पाइले भल हॉस्पिटल रे ट्रिटमेंट पाइले एवं मोर फाइनेंशियल बर्डन भी आसलानी जदि न करी मु बाध्य होगी कॉम्प्रोमाइज करी कौन ठीक अच्छे चलो गोटे गवर्नमेंट हॉस्पिटल रे देखे दबा वी लव्ड आवर फैमिली we loved our parents we loved our children so they deserve the best hospitalization or best medical care आ गोटे हेल्थ इंश्योरेंस से दिए कारण हेल्थ इंश्योरेंस गिव्स यू पीस ऑफ माइंड जे मोर फाइनेंशियल बर्डन मो हाथ को आसीबने सो जदि आमे प्लानिंग करी हेल्थ इंश्योरेंस नौचे एवं सब सठिक तथ्य देकी नौचे आपन कोनोसी क्लेम केबे भी रिजेक्ट हबने आमे कथा होतल किछ समय आगुरु जे गवर्नमेंट भी निज तरफ रु यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पे निजडू प्लान्स करचंती कोटी 5 लाख कोटी 10 लाख फॉर वुमेन मोर प्रश्न रहिबो जे कोन सपोज जंग पाखरे गवर्नमेंट टू दिया जायतिबा हेल्थ इंश्योरेंस अछि कोन दैट इज एनफ 5 लाख और 10 लाख और ताको निजडू भी किछ एक्स्ट्रा पर्सनल करबा कथा हेल्थ इंश्योरेंस प्रथम तो कथा हला आगुरु गवर्नमेंट तरफ रु कोनसी इंश्योरेंस कवरेज दिया जानथला लोक खाली गवर्नमेंट मेडिकल ऊपर हॉस्पिटल रे ही ट्रीटमेंट होतले आ जदि से प्राइवेट को नौथला तार थिबा जो पैसा रोजगार करछि सब जगह से सेठी सारी दउतला कारण प्राइवेट हॉस्पिटल रा ट्रीटमेंट भलो किंतु इट इज वेरी एक्सपेंसिव से पे गवर्नमेंट अब कहला जे मु तुमको 5 लाख रो बीमा दउछि तमे जे कोन से प्राइवेट हॉस्पिटल रे मध्ये ट्रीटमेंट करि परिबो किंतु किछि नथिबा अपेक्षा एटलीस्ट 5 लाख सरकार तरफ रु हला धीरे धीरे देखिबे ए जो चिंताधाराटा सरकार आज देछि काली देई पारे पर दिन देई पारे तापर न देई पारे किंतु लोक थरे ई चिंताधारा रे पड़ी गले से माने मध्ये आसंता दिन रे से माने निजर फैमिली पई हेल्थ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन निहाती नेबे सो एबे गवर्नमेंट दउछि फॉर द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बट आसंता दिन रे लोक से माने जेतल पुनी अपग्रेड हेबे ताको पिला माने बाहर को आछुंदी पाठ भलो पढुचंदी चाकरी बेकरी करचंदी से माने मध्ये चाहुचंदी आ गोटे एक्स्ट्रा मोर कवरेज थाउ कारण 5 लाख आजिका डेट रे किछि नै आपण थरे जदि देह खराब हला हॉस्पिटल गले आपण जानि परिबेनी 5 लाख केते बेले सरी जाईची एटा ठीक अछि मोर 5 लाख थिला मोर 5 लाख सरी गला पुन जदि 3 मास पर पुन देह खराब हला से तो पैसा गुडू आसीबो सो एबेला गोटे आपण पाखरे जदि गोटे एक्स्ट्रा हेल्थ कवरेज अछि जे कि प्रत्येक हॉस्पिटल रे आपन को 5 लाख रो कवरेज दउची सो दर मल्टीपल टाइम्स मु जदि हॉस्पिटलाइज हेले मध्य मोर से कवरेज मते मिलिबो आ ता द्वारा कोन गोटे फैमिली जार अधिकार अछि जे मु प्रॉपर हॉस्पिटल जाई करी मोर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो से अधिकार भी से पाइला गवर्नमेंट का भली बहुत गुडे कॉर्पोरेट हाउसेस बहुत गुडे प्राइवेट कंपनीज निज एम्प्लॉइज को भी मध्ये हेल्थ इंश्योरेंस देई थांती कोन से क्षेत्र भी ताको निज आडू किछ एक्स्ट्रा करबा कथा ना सेटा भी एनफ बढ़िया कथा दे कहले प्रथम कथा सब कॉर्पोरेट माने से माने जो हेल्थ इंश्योरेंस कोन ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस ओके ताकर 500 एम्प्लॉय अछि 500 एम्प्लॉय को नेई करी गोटे ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस करले तार मेरिट गोटे भलो भलो बहुत भलो जिंस कोन प्रथम दिन रु मोर प्री एक्जिस्टिंग डिजीज भी कवर हो सेथिरे ओके मोर आ मो परिवार रो डिपेंड करछि से कंपनी गुडे कंपनी अछि खाली आपनर एम्प्लॉय की दियंते परिवार को दियंते किछि कंपनी अछि एम्प्लॉय भी दोचंते एवं ताको परिवार को दोचंते किछि कंपनी अछि एम्प्लॉय की दोचंते ताको परिवार दोचंते ताको बापा मां को सास ससुर को भी दोचंते सो डिपेंड करछि मु को कंपनी रे चाकरी करछि किंतु कोन तार डिमेरिट हैला द मोमेंट यू लीव द जॉब आपण जो दिन चाकरी छाडिले से इंश्योरेंस टी आपनर ठप हे गेला नाउ प्रॉब्लम कोन हला सपोज मोर बयस होछि 30 वर्ष मु गोटे कॉर्पोरेट रे चाकरी करछि कॉर्पोरेट रे मोर कवर भी अछि इन द मीन टाइम मते जतरा 45 50 हला मु चिंता कले आउ कॉर्पोरेट जॉब करबे ने लेट मी डू समथिंग बाय माय ओन मोटे इंडस्ट्री करबे कि बिजनेस करबे
କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେତେବେଳେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଜବ୍ ଯେତେବେଳେ ଛାଡୁଛି ମୋ ପଲିସି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ହୁଁ। ସେତେବେଳକୁ ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି କି ମୋର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଲାଣି ମତେ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଭରେଜ ମିଳିବ ମିଳିବନି ସୋ ସବୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ଦଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ 5 ଲକ୍ଷ ହଉ ଯେତିକି ଆପଣ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ପଲିସି ଯଦି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ରଖିଥିବେ ଇଭିନ୍ କେବେ ବି ଆପଣ ଆଇଦର ଚାକିରି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କି ଚାକିରି ସୁଇଚ୍ ଓଭର କରନ୍ତୁ ସୁଇଚ୍ ଓଭର କରିବା ବି ବେଳେବେଳେ ମଝିରେ 2-3 ମାସ ଗ୍ୟାପ୍ ବି ହେଇଯାଉଛି ସେଇ ସମୟରେ କଭରେଜ ପାଇବେନି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ପଲିସି ଅଛି ମୁଁ ଯେବେ ବି ଚାକିରି ଛାଡ଼ୁଛି ବା ସୁଇଚ୍ ଓଭର କରୁଛି ମୋର ଏ ପଲିସି ଗୋଟେ ପିଲର ଭଳିଆ ମୋ ସାଇଡ୍ରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ କି ଇଏ ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ କଭର କରିବ ନେବି ଆଜି ମୁଁ 5 ଲକ୍ଷ କରିଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲି ମୁଁ ସେ 5 ଲକ୍ଷ ବଦଲେ 25 ଲକ୍ଷ ନେବି କିନ୍ତୁ ମୋର ୱେଟିଂ ପିରିୟଡ଼ ମୋର ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଥିରେ କଭର କଲା କାରଣ ମୁଁ କେତେବେଳେ ନେଇଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଥିଲି करेक्ट करेक्ट आमे आउ गोटे जिनस देखिछु जे कोविड-19 आसला परे खास करी फर्स्ट वेव परे बहुत गुडा अवेयरनेस बढ़िला रिगार्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस आपण मार्क करछन एमते बहुत सारा राइज इन ମୁଁ नंबर ତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ପିଲା ଏଜୁକେଟ୍ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୋଭିଡ ବତେଇ ଦେଲା ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କାହିଁକି କରିବ ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ କରିବେନି ଲୋକ ଖୋଜି ଖୋଜି ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଲେ ସେଇ ସମୟରେ କାହିଁକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୁଁ ଆଡମିଟ୍ ହେବି 60,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ 70,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ତାର କିଛି ସୀମା ନାହିଁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କୋଭିଡ ବି ସେତେବେଳେ କଭର କରୁଥିଲା ଏବେ ବି କଭର କରୁଛେ ସୋ ଲୋକ ବୁଝିଗଲେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କେତେ ନିହାତି ଦରକାର ଏ କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ଏବଂ କୋଭିଡ ପରେ ଏ ଯୋଉ ଆୱାରନେସ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଯୋଉଟା ଲେସ୍ ଦେନ୍ 3% ରେ ଥିଲୁ ଆମର ପେନିଟ୍ରେସନ ସେଟା ଆଉ 2% ବଢିଗଲା କାରଣ କୋଭିଡ ପରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଲୋକଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଗଲା ବିକଜ ଅଫ କୋଭିଡ ସେମାନେ ଯୋଉ ଆମକୁ ମେଡିସିନ ଦେଲେ ବା ଲୋକଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଆଜ ଅନ୍ ହୋଲ୍ ବହୁତ କମିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏବେ ହେଲ୍ଥ କ୍ଲେମ୍ ଯାକ ଯୋଉଠି ଯାହା ଆସୁଥିଲା ପ୍ରାୟ ଟୁ କୋଭିଡ ଆଉ ପରେ କୋଭିଡ ପରେ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଗନ୍ ବାଇ ମୋର ଦେନ୍ 50 to 60%। ଯୋଉଠି 100ଟା କ୍ଲେମ୍ ଆସିବାକୁ ଏବେ 160ଟା କ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି କାହିଁକି ଆସୁଛି ଲୋକ ତ ସେଇଆ କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ମୁଁ କହିବା କଥା ନୁହଁ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଦେଇଦେଲେ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ସବୁ ଦେଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ନିଜର ଯୋଉ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମି ଯାଇଛି again it will take time ଆସିବା ପାଇଁ ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ବତେଇଲା ଯେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କାହିଁକି ନିହାତି ଦରକାର ସେଇଠୁ ବହୁତ ବଢିଗଲା ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଯେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ବି ସେଇ ସମୟ କ୍ୟାନଟ୍ ଇମାଜିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରୁ କ୍ଲେମ୍ ଆସିଛି ଲୋକ କୋଭିଡ ହେଇଛନ୍ତି ଆଡମିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି 60-70,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଇଭେନ୍ ଯଦି କାହାର ଡେଥ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି 2-3 ପ୍ରକାର କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ପଲିସି ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେଇଭଳିଆ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆସିଥିଲା ସୋ କୋଭିଡ ପରେ ଲୋକ ହେଲ୍ଥ ଆୱାରନେସ୍ ବହୁତ ହେଲେଣି ଏବଂ ମୁଁ ଏବେ ବି ଦେଖୁଛି ଲୋକ ବେଳେବେଳେ ଫୋନ୍ କରି ମୋତେ କହନ୍ତି ସାର୍ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲିର ଏଜ୍ ଏଇଭଳିଆ ମୋର ମେଡିକାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣ ମୋତେ ଆଡଭାଇସ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଉ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋର କିଛି फाइनेंशियल बर्डन आसीबो नै एबे हमें ताकू राइट सजेशन बा राइट एडवाइस दो गोटे हेल्थ इंश्योरेंस चूज कला बारे कॉमनली अपन देखंती कोन लोको मिस्टेक करते मेजरली माने डॉक्यूमेंट्स ठीक से पढंती नि टर्म्स एंड कंडीशन पढंती कोन मेजर मिस्टेक कोन प्रथम कथा हला जेतोले अपन हेल्थ इंश्योरेंस नौचंती प्रथम आगुर एबे रिपीट करूची आपनकर कोनसी मेडिकल हिस्ट्री लुचेबेनी ओके नंबर 1 नंबर 2 देखिबे मु जो कंपनी रु हेल्थ इंश्योरेंस करूची मोर नियर बाय रे तार नेटवर्क हॉस्पिटल अछि कि नाही कारण मो देह हटा जदी खराब हला मु कोड के जीबी हॉस्पिटल को जीबी सो मो पाखर दोडे नेटवर्क हॉस्पिटल थिले मो परिवार मते हेल्प करिवे ना नंबर 3 हला को मात्रा रे केते कि सम इंश्योर्ड नेबी सो दैट काले मोर जदी किछि हे जाय मोर कवरेज मते मिलिबो सो इति ए तीनोडी जिंस जदी आपण मन रे रखिबे प्लस आपण भी और भी गोटे भी आजिकली तो यूट्यूब रे सबू जिनस एकदम ओपन अप हो गलानी आपण देखंतु को कंपनी भलो क्लेम सेटलमेंट करूची मे बी 2 पैसा अधिक नउची नो किंतु आपनकर पीस ऑफ माइंड रहला जे जदी भी काली मोर किछि क्लेम हुए मो परिवार रो बा मोर कोमा मो पेरेंट्स करो मोटा कंप्लीटली कैशलेस ट्रीटमेंट मो पाइबी दैट इज द ऑब्जेक्टिव करेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस पर आउ गोटे पॉपुलर कैटेगरी होची टर्म लाइफ इंश्योरेंस किंतु बहुत लोक कहंती जे
ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେସିମିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ କାହିଁ ଡେଥ୍ କଥା ଭାବିବି? ଏମିତିକା ମେଣ୍ଟାଲିଟିକୁ ଆମେ କେମିତି ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା ଯେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ବଢିଆ କଥାଟେ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହସିଦେଲି। ଲାଇଫରେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଡି କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ହେଲା ଡିଜିଜ୍, କୌଣସି ଲୋକ କହିବନି ଯେ ମୋ ରୋଗ ଆସୁ ବା ଭଲ ପାଇବି। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଡେଥ୍, ଯୋଉଟା ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏବେ ବି ଆମେ ତା ବିଷୟରେ କେବେ କଥା ହଉନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡିସାବିଲିଟି। ସୋ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆଜି ମୁଁ ଯୋଉ ଏଜ୍ରେ ବି ଅଛି, ସପୋଜ ମୋ ବୟସ ହଉଛି 40 ବର୍ଷ, ମୁଁ ଯାହା ରୋଜଗାର କରିଛି, କିଛି ରୋଜଗାର କରିଛି ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ, ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରପର ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପଇସାଟା ରୋଜଗାର କରି ସେଟା ବଞ୍ଚିକି ରହିଲା, ନହେଲେ ସବୁ ଯାକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଲାଇଫ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯିବ, नो डाउट। ମୁଁ ଲୋକ ଦେଖିଛି ଘର ଦ୍ୱାର ବିକିକି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଡେଥ୍ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିବ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ 30 ବର୍ଷ ହଉ କିମ୍ବା 80 ବର୍ଷ ହଉ କି 60, वी डोंट नो। सपोज ମୁଁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର ବ୍ରେଡ୍ अर्निंग मेंबर, ମୋ ବୟସ ହେଲା 40 ବର୍ଷ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମାସକୁ ମୁଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିକି ମୋ ପରିବାରକୁ ଦଉଛି। ଛୋଟ ଦୁଇଟି ଛୁଆ ଅଛି, ଯାହାର ବୟସ ଜଣଙ୍କର 8 ବର୍ଷ ଆଉ ଜଣଙ୍କର 3 ବର୍ଷ। ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ସେ ବ୍ରେଡ୍ अर्निंग मेंबर କିଛି ହେଇଯାଏ, ସେ ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି? सो टर्म इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करे मोर आसंता दिन 20 वर्ष मोर कौन अर्निंग था सेटा को प्रोटेक्ट करे। सपोज मु कहली बे मोर मासको 1,00,000 टका रोजगार अछि, जदि मोर किछि जे मो परिवार 1,00,000 टका लूज करिवे ना नाही, डेफिनेटली। सो मु गोटे एमिते प्लानिंग करिवि जे जदि मोर किछि हेइ जाय, मो परिवार को जो 1,00,000 टका बे दरमा हिसाब रे आछुछि, से 1,00,000 टका इंश्योरेंस रु आसीबो। ताले कोन हबो, मो परिवार, मो पिला माने जोटी पाठ पढुचंदी, मोर घर रो ईएमआई दउची, मो कार रो ईएमआई दउची, किबा मोर खर्च होउची, ये सब किछि हो डिस्टर्ब होबनी। आज परिवार, हां परिवार तो ता पिला तार बापा को लॉस करला, कि माँ तार स्वामी के माने स्त्री तार स्वामी के लॉस करला, किंतु जो फाइनेंशियल बर्डन आसी जाए, बापा माँ भाई भूणी केते दिन पचारिबे? किंतु गोटे प्रॉपर टर्म प्लान जदि थिबो एवं से परिवार 2 कोटी टंका जदि पाइला, 1,00,000 टंका जदि अपन दरमा पाउछन, अपन 2 कोटी टंकार टर्म प्लान नियंतु। आ 2 कोटी टंका टर्म प्लान बेसी भी पैसा नहीं, हार्डली टंका 20-22 हजार टंका आसीबो कि 25 हजार आसीबो, किंतु एई 25-30 हजार टंका आपनकर जतो फैमिली की 2 कोटी टंकार कंपनसेशन देला, आ जो 2 कोटी रे से परिवार प्रत्येक मास जदि बैंक रे भी रखी देला 2 कोटी, प्रत्येक मास रे 1,00,000 टंका लाके तार इंटरेस्ट पाइला, ता परिवारटा दे विल लिव ए लाइफ ऑफ डिग्निटी, नॉट ए लाइफ ऑफ चैरिटी। करेक्ट। जमते हेल्थ इंश्योरेंस रे डिजीज एवं एज को देखि कि डिसाइड होय जे केते प्रीमियम रहबो। टर्म लाइफ इंश्योरेंस रे को क्राइटेरिया देखाय जे जण एज केते और डिजीज केते ना ओ किछि अलग क्राइटेरिया? राइट, फॉर अगेन पुणी कहूचे हेल्थ हो बा टर्म प्लान, यू शुड टेक व्हेन यू आर इन गुड हेल्थ। ओके, एटी भी सेम रूल है। सेम रूल। नंबर 2, आपण टर्म इंश्योरेंस केते टंगा रे नेबे? मोर आजिका डेट रे मोर रोजगार केतिक अछि एवं मु आउ केते वर्ष रोजगार करिवि। सब मोर रोजगार अछि वर्ष को 10 लाख, मु आसंदा 20 वर्ष रोजगार करिवि, ताले 10 गुणन 20 हैला 2 कोटी टंका, मु 2 कोटी टंका रा टर्म प्लान नेबि। मोर बयस 20 वर्ष, मु आसंदा 40 वर्ष रोजगार करिथांती, मो परिवार ए पैसा पाउथिले, मु 4 कोटी टंका नेबि, कारण 40 गुणन 10 लाख। सो आपण डिसाइड करंतु मोर एज करेंट एज केते अछि, टिल रिटायरमेंट मो केति टंका रोजगार करिथांती, सेति टंका आपण टर्म प्लान नेबे। आ जिते कम बयस रे नेबे आपण प्रीमियम बहुत कम पड़िबो। लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस रे जेहेतु मेडिकल एक्सपेंस दिन को दिन बढ़ुची, आपण प्रीमियम मध्य किछि कंपनी प्रत्येक वर्ष बढ़ौचंदी, किछि कंपनी 5 वर्ष थरे बढ़ौचंदी। टर्म इंश्योरेंस गोटे भल हला, आज जोहा अछि इवन आपण जेते दिन बंची जंदी बा जेते वर्ष प्रीमियम देबे तार प्रीमियम फिक्स हो जाए। तो जेते अर्ली स्टार्ट करियो, जेते अर्ली, सपोज जणे 18 वर्ष रे बा 28 वर्ष रे जणे 2 कोटी टंका टर्म इंश्योरेंस नेला, जार प्रीमियम हला लेटर से 16,000 टंका कि 20,000 टंका पर ईयर, से प्रत्येक वर्ष 20,000 ही दबो। इवन 40 वर्ष रे भी 20,000 दबो, 50 वर्ष रे 20,000 दबो। आपण जेति दिन पय आपण नै चंदी पॉलिसी रो कवरेज, किए 70 वर्ष पय नै पारे, किए 75 पय नै पारे, इवन किए 85 पय भी कवरेज नौ चंती। सो तार पुनी बेसिस अछि, मु एटा रेगुलर पेमेंट करिवि कि मु 5 वर्ष देबी आ बाकी लाइफ टा फ्री रे कवरेज करिवि,
कि मु 12 वर्ष देबी कि 15 वर्ष देबी किंबा मु रिटायरमेंट जेबे हेबी मु रिटायरमेंट पर्यंत मु प्रीमियम देबी रिटायरमेंट रु आ 15 वर्ष मु प्रीमियम देबिनी किंतु मोर कवरेज रहइबो जदि मोर किछि हे जाय मो परिवार सेतिकी टंका मोर सम इंश्योर्ड पाइबे बुझ पाले सो जेतोळे नौचंती एवं टर्म इंश्योरेंस कोन बेसिस रे मिले समस्त टर्म इंश्योरेंस मिलिबनी कौन एक्सेप्शन थाए कोन एक्सेप्शन थाए आपनकर जदि किछि आपन सुनतो मु एबे कहबी आर दाम 20000 टंका किम आपन मानिबे कारण आ सहित गोटे बिल आसुची 20000 टंका मु किनिछि ते कहली 20000 गोटे मनिषर किछि बिल अछि मोर ताल दाम आपन किम जानिबे मो दाम होची मो रोजगार ऊपर ओके मु जी अधिक रोजगार करछि तार तो से लोकटा मोर वैल्यूएबल सो आपनकर यदि सैलरी अछंती दरमा को देखि कि आपनको टर्म इंश्योरेंस मिलिबो जदि आपण 5 लाख रोजगार करछन वर्ष को आपण बयस भी कम अछि मु आपण कोटी टंका रे देबी जदि 10 लाख रोजगार करछन मु 2 कोटी देबी जदि 30 लाख करछन मु 4 कोटी देबी डिपेंडिंग ऑन योर इनकम मु आपण देबी जदि सैलरी जदि बिजनेस हाउस करछन आपण निजे बिजनेस करछन आपण जेति आईटी रिटर्न देखौछन लास्ट 3 वर्ष रे ताकू एवरेज करी करी आपण को टर्म इंश्योरेंस मिलिबो सो तीनटा फैक्टर मोर एज मोर इनकम जोटा मोर आईटी रिटर्न बा सैलरी रु मिलिला आ मोर हेल्थ कंडीशन कोन अछि ओके जदि सब भल अछि योर प्रीमियम विल बी लेस जदि हेल्थ रे टिके भी अल्प बहुत किछि खराब अछि मे भी गोटे लोडिंग टिके पड़िबो टिके अधिक पड़िबो बट यू कैन गेट जदि हेल्थ बेसी खराब अछि कंपनी आपन को टर्म इंश्योरेंस देबो नाही कंपनी काहे के दबो कारण आपन देह तो असुस्थ अछि काल जदि किछि असुस्थ जाय कंपनी आपन नेइथिबो 15000 किंतु दबो कोटी टंका सेतबे आपन जेतो सुस्थ अछंती भल अछंती एंड यू लव्ड योर फैमिली परचेज अ टर्म इंश्योरेंस फॉर योर फैमिली नॉट फॉर योरसेल्फ यू आर परचेजिंग फॉर योर बिलवेड वंस आपण कहउतले कि जॉब जदि जनक अछि भले सैलरी अछि तो टर्म इंश्योरेंस मिलवा चांस बढ़ी जाय हां इन केस जन टर्म इंश्योरेंस करूची व्हाइल बीइंग इन जॉब ता परे जॉब पड़ा ए सिचुएशन ने कोन होय किछ असुविधा नै आपण जेतोळे इंश्योरेंस परचेज करछंती सेही समय आपण स्टेटस को नै कि आपण इंश्योरेंस दिया छि जण टर्म नै छि तार वर्ष के 2 वर्ष पर से चाकरी छाडी देला बट आपण इंश्योरेंस कवरेज रहिला ताइटा कोनसी डिस्कंटिन्यूएशन हबो नै किंतु चाकरी छाडी देला पर हम नै परिबेनी ओके हमें कथा होतले हेल्थ इंश्योरेंस से केमिति क्लेम प्रोसेस ता थाए क्लेम करियो पड़े टर्म लाइफ इंश्योरेंस से अनफॉर्चूनेटली सपोज जंग डेथ हे गला तो कौन डॉक्यूमेंट्स और कौन देखबा पड़े टू प्रूव की इट्स वेरी सिंपल जस्ट आपनकर जे चली गले जानार इंश्योरेंस अछि तार डेथ सर्टिफिकेट नेबे नॉमिनी रा आधार कार्ड पैन कार्ड आ गोटे कैंसल चेक आ जो इंश्योरेंस रा बॉन्ड नै कि आपन से इंश्योरेंस कंपनी जे दाखल कर देबे विदिन 7 to 15 डेज भीतर आपन पाखो पैसा आसी जी ए दुईटी जिंस दरकार किंतु जदि गोटे इयरली क्लेम हला मु आज इंश्योरेंस करछि 8 दिन पर मोर डेथ हे गला तो सस्पिशियस देयर इज ए सस्पिशियस आ सेटा वेरिफिकेशन हुए एटा मासे दिन मास लागे हे पर आपन मिली पारे फॉर एग्जांपल आपनकर इंश्योरेंस कवरेज नै गलालो कोनसे मात्रा आपन पाई गले इंश्योरेंस किंतु आपनकर विगत दिन रे किछि हेल्थ इश्यू थिला जा पे आपनकर डेथ हे गला एबो इयरली मे बी नेबर 6 मास पर कि वर्ष भीतर हे जाई छि देन दे विल गो फॉर ए वेरिफिकेशन अदरवाइज बहुत सिंपल एवं 100% एबे रिसेंटली जनकर हस्बैंड से कैंसर रे चली गले विदिन 48 आवर्स तांको अकाउंट को 50 लाख ट्रांसफर हे गला से 50 लाख रो हेल्थ एबे टर्म प्लान करथिले आ से 50 लाख चिंता करंतु किते बड़ सपोर्ट गोटे परिवार पे से 50 लाख हो बा कोटी हो 2 कोटी डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली स्टेटस कहाँ पे 50 लाख भी बहुत बड़ कहाँ पे 5 कोटी भी बहुत कम सो बहुत गुड़िए माने कहले मो आखिर लुह भाई जाउची मु देखिची जेतोले से पैसाडा से फैमिली पुणी सर्वाइव कर जानती पुणी लाइव हो जानती न चिंता करतु से माटी छुआ दीटा धरी भाबुथबो मु एबे बंचीबी केमिति डेथ कैन कम एट एनी टाइम मे बी योर हेल्थ इश्यू ही पारे और एक्सीडेंट भी ही पारे इवन सीढ़ी रु खसी पड़ले भी आपनकर पछ माड़ हो गला এবং आपनकर डेथ भी हो जाय पारे सो लाइफ और डेथ का हाथ रे नाही सो एटा को हमें तार फाइनेंशियल लॉस को ये करबे सेफगार्ड करिया पे हमें इंश्योरेंस करछ एटा गोटे छता बेले भाबंतु गोटे अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट यू इन योर बैड डेज आपनकर दीर्घ 20 वर्षर करियर एमति के हेइ जे आपन को काहकू कहिथिबे जे इंश्योरेंस नियो हेल्थ इंश्योरेंस हो कि टर्म इंश्योरेंस
से इनिशियली हेजिटेट करूथिबे बट परे केमती हो नेला परे ता बेनिफिट पाइथिबे एंड आसिकी रियली थैंक यू कहिथिबे जे हां बहुत यूजफुल हैला। ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ କେसेସ୍ ମୋ ଲାଇଫରେ ଆସିଛି ସେ ହେଲ୍ଥ ହଉ ବା ଲାଇଫ ହଉ ହୁଁ ଇନିସିଆଲି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ସାର୍ ପଛେ ଦେଖିବା ହୁଁ ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ସୁବିଧା କରି କରିବା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହେ ହାଭ୍ ୟୁ ସିନ୍ ଟୁମରୋ ठीक कथा। ଯଦି ଆପଣ କାଲି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ସେ ଯେ କାଲିଟା ମୁଁ ସେଫଲି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛେ ନା ମୁଁ ଅଛି ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ପରିବାର ଲୋକ ଯଦି କିଛି ପଚାରିଲେ ଆରେ ମୁଁ ଅଛି ବା କାହିଁକି ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଅଛି ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିନି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କହୁଛି ଲାଇଫରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଜଣକୁ ଆଜ ଏ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆଡଭାଇଜର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ 1.5 CR ର ଟର୍ମ ପ୍ଲାନ୍ ବୁଝେଇଥିଲି ବିକଜ ସେମାନେ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ କପଲ ଥିଲେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଥିଲେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ ହେଲା ଫାଇନାଲାଇଜ କଲେ ସେମାନେ ହଁ ଆମେ ଏଇଟା କରିବା ଆଉ ପ୍ରିମିୟମ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି 8-10 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି ପ୍ରିମିୟମ ବି ବେଶୀ ନଥିଲା ଟଙ୍କା 12,000 ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଯାଉ ଏ ଫାଷ୍ଟ ୱିକରେ ଆସୁ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ୱିକରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ 10 ଦିନର ଡେଫରମେଣ୍ଟରେ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ଲଷ୍ଟ 1.5 crore ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ମିସେସଙ୍କ ଆଗରେ ଆଖି ବି ମିଶେଇ ପାରୁନି ଯେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରୋକାଷ୍ଟିନେସନ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର କେତେ ବଡ଼ ଲସ୍ ହେଇପାରିଲା ସେ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଅଛି ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ କେବେ ବି ଯିଏ ବି ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆଉ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆଡଭାଇଜର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ହି ଇଜ ଏ ଗଡ୍ସ ଏଞ୍ଜେଲ ସେ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛେ ଆଭଏଡ୍ କରିଦେଉଛେ ଏ ଥାଉ ପରେ କରିବା ମୁଁ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ପଛରୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଲା ମୋ ହିପ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବ୍ୟାକବୋନ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କ'ଣ କରିବି ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ହବ ସୋ ଏଇ ଯୋଉ ଅନସର୍ଟନିଟି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ ସେଇଥିରୁ ଯୋଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବର୍ଡନ ଆସେ ଶୁଣନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ତ କେହି ନେବେନି କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ଯୋଉ ବର୍ଡନ ଆସେ ସେଇଟା ସେଫ୍ ଗାର୍ଡ ହେଇଯାଏ ଆପଣ ରୋड ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଥା ଏବେ କହୁଥିଲେ ବହୁ ଜଣଙ୍କ କାଇंड ऑफ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସିଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥାଏ ଯେ ଭେହିକିଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ପାଇଁ କମ୍ପଲସରି ଗୋଟେ ଅଜୀବ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥାଏ କି इनफैक्ट बहुत लोग केवल एइथପାଇଁ କରନ୍ତି ଭେହିକିଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫାଇନ ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଫାଇନରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ବୁଝେଇବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲ महत्व କ'ଣ ଭେହିକିଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ କମ୍ପଲସରି କରିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ି କିଣିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆପଣ କରିବେ ମିନିମମ୍ ମିନିମମ୍ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ ଯଦି ମୋରି ଗାଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାର କ୍ଷତି ହେଲା ସେଇଟା କମ୍ପନସେସନ ହବ ଲିଗାଲି ସେଟା ହେଲା ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି କିନ୍ତୁ ମୋର ଯୋଉ ଗାଡ଼ିଟା ଯୋଉ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଗାଡ଼ିଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କମ୍ପଲସରି ନାହିଁ ओके थर्ड ଓନ୍ଲି ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଇଜ କମ୍ପଲସରି ତମ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଲସ୍ ହେଲା ମୋ ଯୋଗୁଁ ଜଣଙ୍କର ଆଉ କ୍ଷତି ହେଲା ସେଇଟା କମ୍ପନସେସନ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାଲା ଦେବେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ନଟ୍ କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଧରନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୁଁ କାର୍ ନେଇକି ଯାଉଛି ଭାଙ୍ଗିଗଲା 3 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ତା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସୋ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନିଅନ୍ତି କାହିଁକି କେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଟାୟାର ଆଜିକାଲି ତ ଟାୟାର ବି କଭର ହେଇଗଲାଣି ଟାୟାର ହେଇଗଲା ଇଞ୍ଜିନ ହେଇଗଲା ଚାବି ଯଦି ହଜିଗଲା କୌଣସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏ ସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେମିତି ହେଲମେଟ୍ ଆପଣ ଆମେ ଏବେ ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ବାଟରେ 500 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଫାଇନ୍ ପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନା ନିଜର ମୁଣ୍ଡର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆମର ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛି ଫାଇନ୍ ପାଇଁ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଏବେ ନ ପିନ୍ଧିଲେ 500 ଟଙ୍କା ଲୋକ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି ଗାଡ଼ିର ସାଇଡରେ ରଖିଥିବେ ଦେଖିଲେ ଆଗରେ ପୋଲିସ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ହେଲମେଟ୍ଟା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ଭେରି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ଯେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ମାନେ ଆପଣ ହେଲମେଟ୍ଟି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ କାରଣ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆପଣ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାଇଡ୍ ବାଲା ପଛରୁ କିଏ ଆସି ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ହାତରେ ନାହିଁ ଭାଗ୍ୟ କେତେବେଳେ ଖରାପ ବେଳା ଆସିବ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ ସୋ ଏସବୁରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମିନିମମ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେୟା ହବ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଆମ ହାତରେ ହେଇପାରିବ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାଟା ମୋ ହାତରେ ଅଛି ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଯଦି କାଲି ଖରାପ ହେଲା ମୋତେ ମୋ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବର୍ଡନ ହବନି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଲି ମୁଁ ଯଦି 10 ଲକ୍ଷର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କିଣୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ଟଙ୍କା 8-10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନେଇପାରିବିନି ମୁଁ ଯଦି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ କିଣିପାରୁଛି ମୁଁ କ'ଣ 700-800 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନେଇପାରିବିନି ସୋ ନେବା ଦରକାର ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଗୋଟେ ଖାମଖୁଆଲି କରିଦେଉଛେ ହଁ ଚାଲୁ ଦେଖିବା
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡୁଛେ ଆମର ସେତେବେଳେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏଗେନ୍ ୱେଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେହିକଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅର୍ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଭେହିକଲ, ତାର ବି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ଅର୍ ଟର୍ମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଏସବୁ ଜାଗା ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫାଇନ୍ ପକେଇବ ବୋଲି, ଇଟ୍ସ ଫର୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ୟୋର ଲଭ୍ଡ ୱାନ୍ସ। ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ଥର୍ଡ ପାର୍ଟି କ୍ଲେମ୍ରେ ସାମ୍ନା ବାଲା ଯାହା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା କଭର ହେଇଯାଏ। କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭରେ କ'ଣ କଭର ହୁଏ? କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ଆପଣ ଗାଡ଼ିର ଯୋଉ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଲା, ଧରନ୍ତୁ ମୋ ଗାଡ଼ିର ଦାମ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ମୁଁ ଜିରୋ ଡେପ୍ରିସିଏସନ ନେଲି, ତାର ତ ମୁଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କ୍ଲେମ୍ ନେଇପାରିବି। ଗାଡ଼ିଟା ଧରନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଡ଼ିର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ ଥିବ ଆପଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଚୋରି ହେଇଯାଏ, ଚୋରିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ମିଳିଲା, यार କିଛି ଲିମିଟ୍ ଥାଏ ଅର୍ ପ୍ରିମିୟମ ହିସାବରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ? ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ନେଇକରି। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା। ମୋ ଗାଡ଼ିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 10 ଲକ୍ଷ, ମୁଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାହିଁ କ୍ଲେମ୍ କରିବି? କାରଣ ତାଠୁ ତ ଅଧିକ ଯିବନି ନା। ଗାଡ଼ିର ଯଦି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା 10 ଲକ୍ଷ, ତାର ସବୁ ପାର୍ଟ ମିଶିକି ତ 10 ଲକ୍ଷ ହେଇଛି। ସୋ ଆଇଡିବି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯୋଉଟା ଆମର ଗାଡ଼ିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କହୁଛେ ସେଇ ସମୟରେ, କାରଣ ସେଟା ଡେପ୍ରିସିଏସନ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ। କିଣିଲା ବେଳେ 10 ଲକ୍ଷ ଥିଲା, ଆର ବର୍ଷ କ'ଣ 10 ଲକ୍ଷ ରହିବ? 9 ଲକ୍ଷ ରହିଲା। ସୋ ଆଇଡିବି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିସାଇଡ୍ ହୁଏ ପ୍ରିମିୟମ। ପୁଣି ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି। ଆପଣ ପୁଣି ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖିବେ କୋଉ କମ୍ପାନୀ ଭଲ କ୍ଲେମ୍ ଦଉଛି। କିଛି ନହେଲେ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଯାଇକି ପଚାରିବେ, ବାବୁ ତମେ ଯଦି ଏଠି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଭରେଜ ଆସୁଛି, କୋଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାଲା ଭଲ ତମର କ୍ଲେମ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ତାଠୁ ନିଅନ୍ତୁ ନା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ହବ, ଆପଣଙ୍କର ପିସ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ରହିଲା। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ସେଇଥିରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବର୍ଡନ ନ ଆସିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ଦରକାର। ଭେହିକଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ କେମିତି ଥାଏ? କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଯୋଉ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଆପଣ ଏଇଟା ଦେବେ, ସେମାନେ ସେ ଗ୍ୟାରେଜର ତାଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକିବେ କ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଆସିବେ, ଫଟୋ ଉଠେଇବେ, ଭ୍ୟାଲୁଏସନ କରିବେ, କେତେ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି କ୍ଲେମ୍ ସେଟଲ କରିବେ। ଇଭେନ୍ ତାର ଭିତରେ ବି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପାର୍ଟସ ବି କ୍ଲେମ୍ ହେଉନି, ଲାଇକ୍ ରବର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ କ୍ଲେମ୍ ହେଉନି, ବଟ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ଇଞ୍ଜିନ ହେଲା, ଏ ସବୁ ଜାଗା କଭର କରିଯାଏ। ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ, ମୁଁ ମୋ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭେହିକଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମୁଁ କରୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଏ କି 15 ଲାଖର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଭରେଜ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିନିଅନ୍ତୁ। ୟାର ମହତ୍ଵ କ'ଣ, କି ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ କଭରେଜର କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭେହିକଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଇଜ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଇଜ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫର ମି, ଯଦି କାଲି ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଯାଉଛି, ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଯେତିକି ଟଙ୍କାର ଆପଣ ନେଇ କହିଲେ 15 ଲକ୍ଷ ନେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଗୋଟେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ସେ ପଇସା ବା ସେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ନୋମିନି ଅଛି, ନୋମିନି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଏ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ବହୁତ ଶସ୍ତା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବି ନେବା କଥା। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଗାଡ଼ିରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ, ଘରେ ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ବାଥରୁମରେ ପଡ଼ିଗଲେ ବି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ବି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ କିଛି ହେଇଗଲା, ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ବଟ୍ ସେଇଟାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲରେ ଓନ୍ଲି ଡେଥ୍ କଭର କରେ, ଡେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସାବିଲିଟି କଭର କରେ, ଆଉ ନର୍ମାଲ ଆଉ କିଛି କଭର କରେନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, କିଛି ଗୋଟେ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସେ କ୍ଲେମ୍ ସେମାନେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭେହିକଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ କ'ଣ ଏମିତି କେସେସ୍ ଥାଏ ଯୋଉଠି କ୍ଲେମ୍ସ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଏ? କାହିଁକି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ହୁଏ, କି ଟର୍ମ ଲାଇଫରେ ଏଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହୁଏ, ଭେହିକଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ କୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରିଜେକ୍ଟ? ଭେହିକଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ କ୍ଲେମ୍ ଆପଣ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ାଏ ସେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଦେଖାଏ। ସପୋଜ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ନେଇନାହାନ୍ତି, ଓକେ, ପ୍ରିମିୟମକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନେଲେନି, କାଲି ଇଞ୍ଜିନ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆପଣ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେ କି? ଠିକ୍ କରିପାରିବେନି। ଯଦି ଟାୟାରର କଭର ନେଇନାହାନ୍ତି, ଟାୟାରଟା ଖାଲି ବ୍ରଷ୍ଟ କରିଗଲା, ଆପଣ କଭର ପାଇବେନି। ସୋ ଅଲ୍ ଇଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନେଲା ବେଳେ କୋଉ ଜିନିଷର କ୍ଲେମ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନେଇଛି କି ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଲୋକ ଭୁଲ କରନ୍ତି, 500, 200, 300 କମେଇବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଅପସନକୁ ମାନେ ଓମିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ବଟ୍ ଆପଣ ଯେତେ ଅପସନ, ଲାଇକ୍ କି ଲସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ବିଗ୍, ଆପଣ ଚାବିଟା ହଜିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଚାବି ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ, ସେଇଟା ନ ନେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ହେଲା, ଯୋଉ ତାର ଆକ୍ସେସରିଜ ହେଲା, ଇଭିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କନଜ୍ୟୁମେବଲ୍ସ ହେଲା, ଏସବୁ ଯଦି ନେବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବର୍ଡନ ଆସିବନି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଭରେଜ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରୁ ନେଇଛନ୍ତି, ବର୍ଷେ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି, ତାର ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ପଳେଇଛି, ଆପଣ କଭର ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆଉ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ
ପାଇବେ ନାହିଁ କାରଣ ପଲିସି ଅଲରେଡି ଲ୍ୟାପ୍ସ ମୋଡରେ ଅଛି ଆପଣ ଆଉ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖୁ ଭେହିକଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ଏମିତି ହୁଏ କି ଯଦି ମୁଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇୟର କ୍ଲେମ୍ କରିନି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ରିନ୍ୟୁ କଲାବେଳେ କିଛି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିଯାଏ ଆଣ୍ଡ ସିମିଲାରଲି ଯଦି ମୁଁ କ୍ଲେମ୍ କରିଦେଇଛି ଫର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ପ୍ରିମିୟମ ବଢିଯାଏ ଇଏ ମେକାନିଜମ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟମ ଦେଇଛି ଯଦି ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ କିଛି କଲିନି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ନୋ କ୍ଲେମ୍ ବୋନସ୍ ଆଚ୍ଛା ସୋ ପ୍ରାୟ ଗାଡ଼ି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ଆପଣ 25ରୁ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଆପଣ ନୋ କ୍ଲେମ୍ ବୋନସ୍ ପାଇବେ ତାର ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରିମିୟମ ଦେଇଥାନ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ 25% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇଲି ତା ବଦଳରେ 7,500 ଟଙ୍କା ଦେଲି କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କ୍ଲେମ୍ କରିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ନୋ କ୍ଲେମ୍ ବୋନସ୍ ପାଇଲିନି ସୋ ଏଇ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟଟା ମୁଁ ପାଇଲି ସେମିତି ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ 10 ଲକ୍ଷର ପଲିସି କରିଛି ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ କ୍ଲେମ୍ କରିଲିନି ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ ମୋର ସେମ୍ ପ୍ରିମିୟମରେ 10 ଲକ୍ଷରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କୋଉ କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି 10%ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 50%ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 100% ଆପଣ ନୋ କ୍ଲେମ୍ ବୋନସ୍ ବି ପାଇବେ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ କହୁଛି ଆପଣ 10 ଲକ୍ଷ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ କ୍ଲେମ୍ ନ କଲେ ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ ଏଟାକୁ 20 ଲକ୍ଷ କରିଦେବି ପ୍ରିମିୟମ ସେମ୍ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଭରେଜ କେତେ ହେଇଗଲା 20 ଲକ୍ଷ କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଟା ଟିକେ ଶସ୍ତା ସେମାନେ କହିଲେ ମୁଁ 25% ନୋ କ୍ଲେମ୍ ବୋନସ୍ ଦେବି କିନ୍ତୁ 4 ବର୍ଷରେ 25 କରି 100% କରିବି ସୋ 10 ଲକ୍ଷର ନେଇଛନ୍ତି ସେଟା 12.5 ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲା 15 ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲା 17.5 ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲା ତାପରେ 20 ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲା ସୋ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ମୁଁ କୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଚୁଜ୍ କରିଛି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସର୍ଭିସ ଯାକ ପାଇବେ ସୋ ନୋ କ୍ଲେମ୍ ବୋନସ୍ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ବି ପାଇପାରିବେ ଇଭିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ପ୍ରିମିୟମରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇବେନି ଗାଡ଼ି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ପ୍ରିମିୟମରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇଯିବେ ରାଇଟ୍ ଆମେ ସାର୍ ମାର୍କ କରୁ ଯେ ଆଜିକାଲି ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଖାସ କରି ସେଭିଂସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହଉ ତା ଛଡ଼ା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ମନ ବଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ এই ইনভেস্টমেন্ট ଆଉ ইন্স্যুরান্স ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଉଛି ୟୁଲିପ୍ বা ୟୁନିଟ୍ ଲିଙ୍କଡ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ଲାନ୍ସ ତ ୟାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଆଜିକାଲି ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ରହୁଛି ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ରହୁଛି ଏଥିରେ କ'ଣ ରିସ୍କ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ପଚାରିଲେ ମୋର ବିଗତ 20 ବର୍ଷରୁ ଦେଖିଛି ଯୋଉମାନେ କନଜରଭେଟିଭ ଯୋଉମାନେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଚିନ୍ତା ଟିକେ ଏଜେଡ୍ ଲୋକ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କହିବେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ସେଭିଂ କରୁ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟରେ କରିବୁ କାହିଁକି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଜାଣିଲି ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲି ଆଉ ମୁଁ କୋଉ ଦିନ କେତିକି ଟଙ୍କା ପାଇବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ ରିଟର୍ନ ଏଇ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକରି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଥିଲା ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଟର୍ମ ପ୍ଲାନ୍ ତା ସହିତ କିଛି ସେଭିଂସ ପ୍ଲାନ୍ ବି ଆରମ୍ଭ କଲେ एंड इंश्योरेंस सेविंग्स होची बा इन्वेस्टमेंट होची इट्स ऑलवेज लिंक्ड विथ ए पर्पस मो पुओ को 18 वर्ष हेले हायर एजुकेशन पाई मते 50 लाख दरकार मु केते टंकार सेविंग्स आजिका डेट रे करिले मु से पैसा सेठी पाइबी नंबर 1 नंबर 2 जदि भी मोर किछि हेई जाए भी मोर सेई दिन मो पिला सेति पैसा पाठ पढिया पाई पाइबो सो इंश्योरेंस रे कोन वे सेविंग्स भी हुए एवं जेहेतु आपंकर जीवन बीमा भी ता सहित अटैच अछि किछि भी दुर्घटना आपंकर हेले मध्य परिवार को से पैसा मिले सो जो छुआ पई जो पई जा पई प्लान करिसंती सेटा डिस्टर्ब हुएनी मु जरा कहली कंजर्वेटिव थॉट सेटा भी दुई प्रकार अछि गोटे पार्टिसिपेशन पॉलिसी अछि गोटे नॉन पार्टिसिपेशन पॉलिसी अछि पार्टिसिपेशन पॉलिसी माने जोटा कि कंपनी रो बोनस को नेकि बोनस डिक्लेयर हुए आ गोटे नॉन पार्टिसिपेशन जोटा अछि गारंटेड रिटर्न आप कंपनी डे 1 इंश्योरेंस कंपनी कहला भाई तुमर जदि किछि हे जो मु एति टंका तुमर लाइफ कवरेज कर तुम परिवार को दे देबी जदि तमे बंचिक भी रहिलो तमे एति वर्ष एई हिसाब रे प्रीमियम दबो मु एई वर्ष तुमको आर मैच्योरिटी फेरे देबी इज अ गारंटर बट एबे जो मार्केट वोलाटाइल अछि बा जो यंगस्टर्स से माने समस्ते इक्विटी ऊपर बहुत चिंता करछथि कारण इक्विटी रे मार्केट ग्रोथ अनुसार कंपनी मानक पर इन्वेस्टमेंट रहला म्यूचुअल फंड रहला एसआईपी रहला से इन्वेस्टमेंट करछथि सेटा को आखि आगे रखिकरी इंश्योरेंस कंपनी भी कौन करले इंक्लूडिंग योर लाइफ प्रोटेक्शन जोड़ा जीवन बीमा सहित इक्विटी मार्केट रो इन्वेस्टमेंट को ऐड करिकरी गोटे प्लान करले जोड़ा कहते हम यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान जो थरे कि आपनकर लाइफ कवरेज भी रहला प्लस मार्केट रो ग्रोथ हिसाब रे आपन जो पैसा दउचंदी तार भी इन्वेस्टमेंट पाइले बट एति गोची सेठी गारंटेड रिटर्न अछि एइथरे मार्केट रो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट रो नेचर अनुसार बा मार्केट रो अप्स एंड डाउन हिसाब रे आपन से पैसाटा अप एंड डाउन हबो
बट एइथिरे भी लोकंकर किसी क्षति ना इन ए लॉन्ग टर्म जी 10 वर्ष 15 वर्ष पई करूचंदी एटलीस्ट 10-12% रो रिटर्न तो निश्चय ही पाइबे प्लस लाइफ कवरेज मध्य पाइबे सेतबे यंगस्टर माने आज के एडवेस्ट रे यूलिप बा आपन प्योर इक्विटी बा म्यूचुअल फंड रे मैक्सिमम इन्वेस्ट करिया को भलो पाते से कहंदी काहे कि ट्रेडिशनल रे मु 6% रो 8% पाइबी वेराज मु इक्विटी रे काहे कि बट एइथिरे टिके रिस्क फैक्टर रहउची कारण आपनकर जेतोला अपन मैच्योरिटी हबो सेतोला मार्केट को नेचर रे अछि हम देखिए 2007 रे जो सत्यम क्रैश कला मार्केट 7000 को खसी आसेला चिंता करतो सही समय रे जो माने इन्वेस्टमेंट करते तांकर केत को जगह रे तांकर फंड वैल्यू थिबो आमे सेठी को तांकर यूनिट्स बा फंड वैल्यू मो परचेज कला बेलू केते यूनिट खर्च करछि से यूनिट रो दाम केते से हिसाब रे फंड वैल्यू कैलकुलेट हुए सो सेहि पे यंगस्टर माने आज के डेट रे यूलिप प्लान को बेसी प्रेफर करू छथि प्लस यूलिप प्लान इज शॉर्ट टर्म मात्र 5 वर्ष बट आपनकर ट्रेडिशनल प्लान 5 वर्ष आरंभ करी 10 वर्ष 12 वर्ष 15 वर्ष अच्छी सो से आज का डेट मार्केट रे पिला माने जो खर्च करिक दौरान मु यंगस्टर मान गोटे रिक्वेस्ट करी एडवाइस करी जे तुम जहाँ रोजगार करुच व्हाट एवर इज योर सैलरी एटलिस्ट 10 ରୁ 15% आप सेव करंतु आप घर पे सेव करंती निज पे सेव करंतु फॉर योर ओन फ्यूचर नीड मे बी फॉर योर फैमिली और मे बी आफ्टर रिटायरमेंट फॉर योरसेल्फ इन्वेस्टमेंट सर कह जाए कि इन्वेस्टमेंट मार्केट रे अपन जिते टाइम अधिका देबे रिस्क केते कमी जाए आज्ञा ऑन एन एवरेज जनरली केते टाइम देले सेफ हे जाय यूलिप टे लोक 5 वर्ष दे कहंती सर मु 5 वर्ष इन्वेस्ट करले एते ग्रोथ आसेने यूलिप प्लान रो मिनिमम आपण 10 वर्ष मिनिमम आपण पैसा रखंतु निश्चय आपण तार बेनिफिट पाइबे तार लाइफ कवरेज भी पाइले प्लस तार फंड वैल्यू रो इन्वेस्टमेंट रो भी भलो वैल्यू पाइबे किंतु आपण मु 5 वर्ष रखिकी तापर कोई के फंड वैल्यू बढ़िलानी मु काढी देबी तार किछि मूल्य नै मिनिमम 10 वर्ष पई आपण एटा प्लान करिक इन्वेस्टमेंट करंतु 100% यू विल गेट अ वेरी गुड रिटर्न कोन सर यूलिप रे किछि लॉक इन पीरियड थाय और इट्स फ्री नै 5 वर्ष रे लॉक इन पीरियड अछि आपण 5 वर्ष उठे दे पारिबे किंतु मोर रिक्वेस्ट हला आपण प्रीमियम 5 वर्ष देला परे आ 5 वर्ष को ग्रो करिया को छाडंतु ओके से 5 वर्ष रे कोन हबो आपनकर कवरेज भी लाइफ कवरेज भी पाइले प्लस आपनकर फंड ग्रो करला तो फंड ग्रो करले आपन जो पर्पस पे रखि जंदी से पर्पस आपनकर मेट हम जने जदि ऑलरेडी यूलिप करूची कोन ता बाद भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करबा जरूरी और यूलिप सफिशिएंट करि पारंती से देखंदो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मोर केते परसेंट बा केते टंका मो सेव करबी कोन कोन निहाती दरकार अगेन आई रिपीट समस्त हम कहूची हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी टर्म इंश्योरेंस सेकंड प्रायोरिटी थर्ड होची इंश्योरेंस फॉर योर लाइफ गोल्स दैट इज सेविंग फॉर योर लाइफ गोल्स मोर पुटी झियोटी तांकर पाठ पढ़ा पड़ू चिंता करंतु मु आज 10-10 हजार टका सेव करके रखिबी मोर पुओ को जतला 18 वर्ष हला सेतोल को मो पा जदी 20-25 लाख टका मैच्योरिटी पाइली मोर पुअर हायर एजुकेशन केते इजी हबो सिनेरियो 2 मु एबे सेरा पैसा खर्च कर देली सेतर 25 लाख टका स्टडी लोन नै गिरी मु 50 लाख सुझिबी कोटा भलो मु 12 लाख रखी गिरी 25 लाख पाइबाटा भलो ना 25 लाख नै 50 लाख सुझिबाटा भलो सो समस्त को एडवाइस करछि व्हाट एवर इज योर इनकम 10 एटलीस्ट 10% you should save for your own future maybe or for your retirement हो बा for your kids marriage हो बा kids education हो बा any uncertainty बा किछि प्रिपेयर पई आपण किछि सेविंग निहाती करंतु मु कोनी सब पैसा आपण इंश्योरेंस रे सेविंग करंतु इंश्योरेंस रे सेविंग करंतु किछि इमरजेंसी पई फिक्स्ड डिपॉजिट सेविंग कर जोडो आपण करि परिबे किछि आपण निज पई भी खर्च करंतु गो फॉर ए ट्रैवलिंग एन्जॉय योर लाइफ लाइफ इज वेरी अनसर्टन आज यदि भगवान हमको जीवन देइछन्ती इट शुड बी एन्जॉयड आल्सो सो प्लान लिव ए लाइफ ऑफ प्लान when you plan your life also plan for you ताले कोन बा you enjoy your life don't enjoy a unplanned life always enjoy a planned life यूलिप रे सर लॉन्ग टर्म रे केते रिटर्न आसी जाय बिकॉज़ निफ्टी रे कोआ जाय ऑन लॉन्ग टर्म 12% खंडे आसी जाय ऑलमोस्ट सही 10-12% ही आसे बेले बेले किंतु प्योर इक्विटी मार्केट जो म्यूचुअल फंड रे बेले बेले 15% 16% भी पाते किंतु सेतरे लाइफ कवरेज नाही एइतरे इंश्योरेंस रे लाइफ कवरेज पाइबे सेइतरे लाइफ कवरेज नाही से यंगस्टर का कथा रु आसीबी जे आ गोटे सेक्टर अछि इंश्योरेंस ट्रैवल इंश्योरेंस जोटा कि रिलेटेड रिलेशन
यार कौन इंपोर्टेंस अछि कौन कवर करे बेसिकली ट्रैवल इंश्योरेंस? देखो ट्रैवल इंश्योरेंस आज का डेट रे कंपलसरी हे गलानी जदि आपण इंटरनेशनल ट्रैवल करछन बिना इंश्योरेंस रे आपण जाई परिबेनी कोनोसी कंट्री के नंबर 1 ना वो वीसा मिलबोनी आउडला डोमेस्टिक इंश्योरेंस आपण जदि गोटे ट्रैवल करूछन आपण कोन हे असुविधा हे पारे मोर ट्रेन कैंसल हे गला हे पारे मोर बैगेज लॉस हे गला हे पारे मोर मेडिकल इश्यू किछि आसी गला ट्रैवल रे ये सब जिनस आप ट्रैवल इंश्योरेंस रु कवर करियो ट्रैवल बहुत सस्ता मध्य जोड़ा डोमेस्टिक कथा पड़ुछे आ इंडिया रे ट्रैवल इंश्योरेंस डोमेस्टिक इज वेरी लेस कहीं आप जदि ट्रेन टिकट टे भी करिवे रिजर्वेशन गोटे 45 पैसा देले यू गेट ए इंश्योरेंस कवरेज फ्रॉम द रेलवे किंतु जदि आप इंटरनेशनल फ्लाइट जाउछन्ते बाहर कंट्री जाउछन्ते द हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर वेरी हाई बिकॉज़ फॉरेन यूएसए जिबे कि लंदन जिबे जो कोन बाहर जागंतो डिपेंडिंग ऑन द व्हिच कंट्री यू आर गोइंग को कंट्री की जाउछन्ते हेल्थ इंश्योरेंस जदि आपण ट्रैवल इंश्योरेंस करिसन्ते चिंता करतो गोटे $1 लाख मु ट्रैवल इंश्योरेंस करछि आ मु गोटे 2 मास पे यूएसए जाउछि मु प्रीमियम दे देई 15,000 20,000 टका देबी किंतु एई 20,000 टका प्रीमियम $1,00,000 माने हारारी 90 लाख टका हला मु 90 लाख टका मु सेडी ट्रीटमेंट पाइली काली मोर फ्लाइट कैंसल हो गला तापई मध्य मु पाइबी काली मोर बैग लॉस हो गला गोटे हजी गला कि बैग आउ गोटे को एयरपोर्ट को पड़ धरु आपण जाउचंती जोडी ओलेले देखले आपण बैगेज नाही कोन से बैगेज आउ गोटे कोनसी गोटे डेस्टिनेशन रे पळैछि से आपण बैगेज पाइबा पर्यंत जहाँ छोट मोट खर्च आपण करते मे बी ड्रेस टे किनिथिबे मे बी निजर दांत घसा ब्रश टू आरंभ जहाँ भी आपण खर्चेज करछन्ती दैट आल्सो इज कवर्ड सो आपनकर बहुत जिनस ट्रैवल इंश्योरेंस रे कवर हुए जो थरे कि आपनकर माने मेंटली यू विल गेट ए पीस ऑफ माइंड सो समस्त ट्रैवल इंश्योरेंस निहाती करबा दरकार जो थरे कि सब आपनकर इवन आपनकर बैगेज डिले हेले भी आपनकर इंश्योरेंस कवरेज करे सो डोमेस्टिक भी आस्ते आस्ते लोक डोमेस्टिक रे मध्ये भी ट्रैवल इंश्योरेंस करेनी बिकॉज ऑफ द लो प्राइस 100-150 टका 200 टका मात्र ट्रैवल इंश्योरेंस जदि इंडिया भितर करूछन्ती आ जदि बाहर को जाउछन्ती को कंट्री की जाउछन्ती केते दिन रहउछन्ती दैट मैटर्स ए लॉट आ गोटे भी मन रखंतु ट्रैवल इंश्योरेंस जदि आपनकर प्री मेडिकल हिस्ट्री किछि अछि सी दैट मु जो ट्रैवल इंश्योरेंस नउची सेइतरे से प्री मेडिकल हिस्ट्री बा पीडी केते जाय कवर करूची डोंट परचेज ए इंश्योरेंस ब्लाइंडली गो थ्रू द डिटेल्स यदि $1,00,000 रो इंश्योरेंस करूची $1,00,000 रु मोर मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन हेले केते कवर करिवो आपण बेले बेले देखिबे सस्ता कर देथिबो एवं सेट लिखिथिबो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस $10,000 $1,00,000 मु नैची ट्रैवल इंश्योरेंस किंतु मोर हॉस्पिटलाइजेशन अछि केते टका मात्र $10,000 सो आई शुड ऑलवेज टेक जोटा हॉस्पिटल एक्सपेंस मोर हायर साइड रे अछि मोर हार्ट प्रॉब्लम अछि कि बीपी अछि सो करी कि आपण ट्रैवल इंश्योरेंस करंतु सो दैट सेट त आपण पहुंचबे कि भन न करंतु जदि भी किछि भी आपण हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हैला दैट विल बी कवर्ड सेट पे ट्रैवल इंश्योरेंस निहाती करबा दरकार ट्रैवल इंश्योरेंस से कौन प्रोसेस है केमिति क्लेम करा जाए आपण गोटे जगह रे जाई चंदी सेठी कि असुविधा हला हेल्थ इश्यूज हला कि किछि एक्सीडेंट हे गला सुंदर प्रोसेस नंबर वन आपण सेठी तो हॉस्पिटलाइज हेबे सेटा सेठी कवर करबे आपनगर जो इंश्योरेंस कंपनी रो कवरेज नै चंदी से मानकु पेमेंट करबे किंतु अन्य जो बैगेज लॉस हला जदि किछि हला आपण वंस यू रिटर्न टू योर ओन कंट्री आपण सेटा को क्लेम करबे बाय गिविंग द प्रॉपर एविडेंस धर आपण बैगेज डिले हे गला बैगेज डिले रे आपण अराउंड मे बी $500 खर्च करचंती कारण आपण पर किछि नाही आपण तो पुनी आपण किना किनी करिवे ना रहया पई मे बी ड्रेस हळे हो बा जा भी हो किनिबे तो सेई जो जिंस परचेज तार बिल थिबो से बिल को आसी आपण सबमिट करिवे आ जो डिले हैला हम केबे पाइले से भी गोटे रिपोर्ट आपण पाइचंती एयरलाइंस रो से रिपोर्ट सहित आपण क्लेम करि परिबे एंड यू कैन क्लेम दैट पर्टिकुलर अमाउंट सो सब डिपेंड करछे यू हैव टू गिव द प्रूफ ऑफ एविडेंस एट द टाइम ऑफ द क्लेम किंतु हॉस्पिटलाइजेशन दरकार नै कारण आपण तो सेठी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट हेबे इट इज आल्सो कैशलेस एंड योर कंपनी विल पे टू द कंसर्न हॉस्पिटल ट्रैवल इंश्योरेंस प्रीमियम रो अमाउंट केमिति डिसाइड क्लेम रो अमाउंट बा कवरेज रो अमाउंट काहे ना मु जदी सपोज जते डिस्टेंस अधिक जाउची सेमिति डिसाइड होय ना डिपेंड करछ मु को कंट्री के जाउची ना डोमेस्टिक कथा को जदी मु इंडिया भीतर इंडिया रे प्राइस सब से गोटे प्राइस जदी बाहर खले कंट्री वाइज डिफरेंट करछे कि इंडिया भीतर सब गोटे बिकॉज़ वी आर वन गोटे नेशन गोटे जोठी भी जा दो प्राइस सेम
ओके जो भी स्टेट जते भी डिस्टेंस जो स्टेट हो जेते डिस्टेंस हो ओके किछि फरक पड़े हाँ नंबर ऑफ डेज रे फरक आसुचे ओके मु अच्छा केते दिन आ इंडिया रे प्राय देखिबे ट्रैवल इंश्योरेंस इज वेरी शॉर्ट पीरियड मैक्सिमम 2 दिन रु 3 दिन भितर आपण पहुंची जिवे आमे एबे जते भी कैटेगरीज ऑफ इंश्योरेंस कथा इट वाज ऑन पर्सनल बेस लेवल और फैमिली लेवल किंतु जदि मो प्रॉपर्टी को सेव करिया चाहूँ कि बिजनेस को इंश्योर करिया चाहूँ या पई किछि लोन इंश्योरेंस देयर आर बिजनेस इंश्योरेंस आर आल्सो अवेलेबल अगेन इन बिजनेस इंश्योरेंस में विभिन्न प्रकार अच्छे जोड़ा जनरल इंश्योरेंस जोटा कि मोर इन्वेंट्री मो बिजनेस रो इन्वेंट्री को मु प्रोटेक्ट करिले आज हे पर चोरी हे गला सब मु गोटे बिजनेस करछे मोर स्टॉक अच्छे काली को स्टॉक रो चोरी हे गला दैट आल्सो आई कैन क्लेम निया लागी गला दैट आल्सो आई कैन क्लेम नेचुरल कैलामिटी हे गला सुनामी हे गला बात्या हे गला नष्ट हे गला दैट आल्सो आई कैन क्लेम हाउ गोटाला बिजनेस रे जो माने की मैन ऑफ द कंपनी कंपनी गोटे की मैन थिबे मे बी मैनेजर हो बा निजे हो यू कैन इंश्योर देम आल्सो सपोज मु गोटे छोटिया गोटे एग्जांपल देबी सपोज गोटे कंपनी रे तीनोटी लोक तीनोटी डायरेक्टर अछंते तीनोटी डायरेक्टर से माने 3 कोटी टंका इन्वेस्ट करिकरी गोटे 9 करोड़ रो प्रोजेक्ट गोटे स्टार्ट करी चलै छथि कोड इन्वेस्ट करछन्ते बिजनेस रे बिजनेस बढ़िया चलची इंडस्ट्री ग्रो हो गलानी एबे सेमानकर 3 कोटीटा सेमान आज पहुंची गले 9 कोटी रो जो इन्वेस्टमेंट करथिले आज का डेट 27 कोटी टका हिची तले गॉड फॉरबिड्स गोटे डायरेक्टर रो तांकर डेथ हे गला तले से फैमिली कम कहबो भाई आम प्रोपोर्शनल ता हमगु फेरे दियो न चिंता करंतु 27 कोटी जदि मु 9 कोटी फेरे देबी बिजनेस कोलैप्स करि जिवो सो सेही केते कोन बे आमे कम करू ऑल डायरेक्टर्स मन को की मैन पॉलिसी दो that will compensate that loss are you getting my point there are dita benefit एक तो compensate कला loss को ताका फैमिली 9 crores डायरेक्टली पाई गले कोठो इंश्योरेंस कंपनी रो प्लस ये जो प्रीमियम दोथिबे सेटा कंपनी रो एक्सपेंडिचर रे भी देखै परले जदी एक्सपेंडिचर ताका देखेले ताका टैक्स सेविंग भी हला खर्चर देखेले जदी खर्च देखेले इनकम कमिला सो टैक्स सेविंग हला प्लस पीस ऑफ माइंड जदी भी कोनसी डायरेक्टर किछि हे जाय द फैमिली गेट्स बैक देयर मनी सेमान जानो सेमाने जणे जणे 9 कोटी टंका कारण 27 कोटी रो बिजनेस अछि 9 कोटी टंका रो सेमाने लाइफ कवरेज नै चदे की मेन पॉलिसी सेटाला सेमते एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी अछि विभिन्न पॉलिसी अछि आपण जेमति बे कहली इन्वेंटरी स्टॉक पॉलिसी भी नै परंती सो सबुड पाउंड कुछि मोर कोन दरकार व्हाट इज माय नीड आकु प्लानिंग करके आपण इंश्योरेंस नियंतो गोटेला बिजनेस इंश्योरेंस आपण सेटा खर्च रे देखै परिबे किंबा आपण जोटा पर्सनल जोटा इंश्योरेंस करूचंती सेटा आपण भी खर्च रे देखबे बा आपनकर फाइल रिटर्न करबे आगुर तो थिला आईटीसी रे हम मु 1.5 लाख पर्यंत तार बेनिफिट पाउतली 10 डी रो मैच्योरिटी बेनिफिट भी पाउतली एबे भी मैच्योरिटी बेनिफिट पाउची खाली कथा होची एबे गवर्नमेंट कोन करची से सब जागु जो नुवा इनकम स्लैब आसी गला आ से टैक्स बेनिफिट ऑलमोस्ट हटे देले आम जिते कौन भी प्रकार इंश्योरेंस नवा कथा भाबू बहुत गुडे रिसर्च करू इंटरनेट रे सांग मान को पचारू सेठू जहाँ इनफॉरमेशन आपको मिले आम सांग माने हम जहाँ कहती कौन से बेसिस से डिसाइड करबा कथा ना प्रॉपर गोटे फाइनेंशियल एडवाइजर किबा गोटे एक्सपर्ट को धरबा कथा फॉर इंश्योरेंस एबे जेबे भी इंश्योरेंस रे इन्वेस्टमेंट करबे प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर टू एडवाइस नियंतु सी ही इज द ओनली वन पर्सन हु ऑलवेज गिव यू द राइट एडवाइस जदि आपन जने कि गोटे एबे इंश्योरेंस रे जस्ट एंट्री करछि कोन से खराब दबो बोली बट तार नॉलेज कम अछि बट जो मानकर पास्ट एक्सपीरियंस अछि 15 वर्ष 20 वर्ष सर्विस रे काम करछथि दे कैन गाइड यू दे कैन एडवाइस यू व्हिच इज गुड फॉर यू राइट ता द्वारा कोन हबो आपनकर गुडाई टाइम रे कोन हुए जदि मोर से एक्सपर्टाइज नथिबो मु आपनकर नीड टाकू देखि परिबिनी को नीड मो फ्यूचर नीड को जे एक्सपर्ट अछन ना से आपन सारे कथावार्ता रो जानि परिबे आपनकर फ्यूचर नीड कोन कोन अछि सेही सब से आपन गाइड करिवे आपन एई कंपनी रो एई इंश्योरेंस नियंतु जोतरे कि आपनकर सेटा प्लानिंग कारण इंश्योरेंस इज ए प्लानिंग जेम हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकु गले से हमर एंटायर फाइनेंशियल प्लानिंग करनते से गोटे इंश्योरेंस एडवाइजर ही एडवाइज यू द राइट प्रोडक्ट व्हिच इज गुड फॉर यू सो प्रोफेशनल टू आपन कथा आइ के नियंतु जदि आपन गो फॉर सेकंड प्रोफेशनल गोटे दीटा टाइम नियंतु भलो भाबरे बुझंतु डोंट परचेज इंश्योरेंस लाइक ए प्रोडक्ट इंश्योरेंस इज नेवर ए प्रोडक्ट इट इज ऑलवेज ए प्लानिंग
कोन इंश्योरेंस सेक्टर के फ्रॉड केसेस आसे जेमती अलग सेक्टर में देखुची सर फ्रॉड कोठी नाही सबुठी अछि एइथरे भी आपन गुडाय फ्रॉड कॉल्स आसुथबो मो पाख भी गुडाय फ्रॉड कॉल्स आसे सर आपण आम पाखरु इंश्योरेंस कोंदो आमे सस्ता रे दे दबो आम थ्रू रे प्रीमियम देले आमे आपन को डिस्काउंट करबो डोंट गो फॉर दिस फ्रॉड कॉल्स जदि आपन गोटे कोनसी इंश्योरेंस एडवाइजर टू इंश्योरेंस नै चंदी ता सहित ही कनेक्ट करंतो ता सहित रिलेशनशिप रखंतो ता सी आपन को जेमति आपन एडवाइस दबो कारण सी आपन गोटे फैमिली मेंबर आ जी इंश्योरेंस एडवाइजर होची जणे लोक जी आपन सबले मंगल चिंता करे आमे देखछु बहुत गुडे फ्रॉड कॉल्स आसे लोक पैसा भी लूज करंती को वे रे ए सब फ्रॉड रो निजक बंचे हो गवर्नमेंट तो एते थरा गवर्नमेंट तो बारंबार कहूची जे इंश्योरेंस कंपनी माने भी फोन करते जे आमे कोनोसी प्रकार आम तरफ रु कोनोसी फोन कॉल आसे नाही बैंक वाले भी कहते आमर कौन फोन कॉल जाए ना सिमिलरली आपको जदि भी कौन ये फोन आसला ट्राए टू एवॉइड से कहे सर आप गुड़ाए बोनस पड़ी रही आप कहीं नौना आम आपको हेल्प करूँ दे आर ऑल फ्रॉड कॉल जनरली कोन इन्फॉर्मेशन मागंती ओटीपी छडा आ कोन एक्स्ट्रा आपंकर से माने कहबे किछि आम पाखे गोटे इनिशियली किछि डिपोजिट करंतु आमे आपन को हेल्प करिवो से पैसाटा को करे पे दे आर ऑल फ्रॉड कॉल्स सेटू सब बेले दूरे करंतु जदी बेले किछि क्लेम आइदर आपन फोन काटी दियंतु और कहि दियंतु नै मोर इंश्योरेंस एडवाइजर जी अछंती आई विल टेक हिज हेल्प अबाउट हिज गाइडेंस गोटे एडवाइजर मन रखंतु से केबे भी ता क्लाइंट रो केबे खराब चिंता केबे करेनी से चाहे मो क्लाइंट सब बेले खुशी रे रहो मो क्लाइंट सब बेले सुखी रहो सो दैट से प्रीमियम दबो एवं से तार किछि बेनिफिट तार पाउची सेति पय से सबले गोटे इंश्योरेंस एडवाइजर ता क्लेम रो बा तार क्लाइंट रो सब बेले भलो ही चिंता करे केबे भी ता खराब चिंता करबो नाही आमे देखछो बे रिसेंटली सरकार जीएसटी हटी दैछन्ते लाइफ इंश्योरेंस आ हेल्थ इंश्योरेंस ऊपर एटा हैला पर किछि एनकरेजमेंट बढ़ी अरे कोनी आप इंश्योरेंस रो सरकार जो 18% जीएसटी नौथिले हेल्थ इंश्योरेंस रे और टर्म इंश्योरेंस रे सेटा जो हटे देला और सेविंग्स रे 4.5 नौथिले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2.5 नौथिले सरकार बे से पूरा इंश्योरेंस रो हटे देले ता द्वारा कोन हला प्रीमियम टा कमी गला जे 10 लाख टका सम इंश्योर फॉर एग्जांपल मु 30,000 टका दउथली इंक्लूडिंग 18% जीएसटी मोर सम इंश्योर थिला धरंतु 5 लाख मु भी चिंता करली जेतुल सम मोर जीएसटी कमी गला एवं मु तो 30,000 देई भी पारुथली मोर मो सम इंश्योर 5 लाख मु 10 लाख करी एटा ला गोटे बेनिफिट सेकंड हला गोटे कोन जो लोक नहीं पारु नथले जे मोर कैपेसिटी अछि मु 15,000 टका देबी କିନ୍ତୁ କିବା 20,000 ଟଙ୍କା ଦେବି କିନ୍ତୁ जीएसटी ର ସେଟା 25,000 ହେଇ जाउतला से जेतल देखिला एबे प्राइस कमिची एबे एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस बहुत बढ़ी जाईची एवं लोक इंश्योरेंस को एक्सेप्ट करूछाते अपन जो समय करियर स्टार्ट कले 20 वर्ष आगुरु से समय एक्सेप्टेंस तो डेफिनेटली कम थिबो इन कंपैरिजन विथ टुडे से कोन चैलेंजिंग होतला टू कन्विंस टू टेक इंश्योरेंस सेतबेले फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योरेंस सेतबेले लोकंगर पेनिट्रेशन आईडिया एते भलो नथिला पेनिट्रेशन भी बेसी नथिला इट वाज लेस देन 20 वर्ष तला इट वाज लेस देन 3% किंतु एबे सेटा बहुत मात्रा रे बढ़ी जाईची कारण 20 वर्ष भितरे लोकंगर अर्निंग कैपेसिटी बहुत बढ़ी जाईची 20 वर्ष तले जे 5,000 10,000 फैमिली चलुतले आज के लाख लाख टका रे इनकम करूछन फैमिली चलुछन जा द्वारा कि पेइंग कैपेसिटी लोकंगर जेतु भलो बढ़ी जाईची लोक प्रोटेक्शन भी नउचंदी सेविंग्स भी करूछंती आ आगे बेसी बुझेयक पड़ुथला जे व्हाई यू शुड हैव एन इंश्योरेंस तथे लोक बुझु नथिले कारण लोक ब्रेड एंड बटर को फर्स्ट प्रायोरिटी दोथिले एबे जेतु लोकंगर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी जाईची लोकंगर पेइंग कैपेसिटी बढ़ी गला लोक अपार्ट फ्रॉम द ब्रेड एंड बटर दे आर प्लानिंग फॉर ऑल दिस थिंग्स लेट इट बी हेल्थ इंश्योरेंस लेट इट बी अ टर्म प्लान गाड़ी इंश्योरेंस हो आपण चिंता कले 20 वर्ष तले केतना गाड़ी रास्ता रे जाउथला आज का डेट रे केतना गाड़ी रास्ता रे मूव करछि सो सेही सर लोकंगर एक्सेप्टेबिलिटी टू इंश्योरेंस टा बहुत मात्रा रे बढ़ी जाय पर्टिकुलर इन द मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास फैमिली ओडिसा रे खास करी जदि हम देखिबा अर्बन एरियाज रे डेफिनेटली इन कंपैरिजन टू रूरल एरिया बेटर थिबो इंश्योरेंस बहुत भला अछि कोन करा जाय परिबो कि हम रूरल एरिया रे आउरी पेनिट्रेशन बढ़ू इंश्योरेंस छुट्टिया उदाहरण रूरल एरिया लोक प्राय कोन करंती कोन सर्वाइवल ऊपर मैक्सिमम चाष करंती हां लोक को आगे इंश्योरेंस विषय आईडिया दबा पे गुटे बढ़िया कहूची जे आपनकर प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना अछि क्रॉप इंश्योरेंस लोक आमे ताऊ क्रॉप इंश्योरेंस दे परिबा लोक जानू जे काली जदि मु गोटे क्रॉप इंश्योरेंस नेछि काली कोनोसी बात्या बा बन्या हेइ गला ताले मु मोर से पैसा मु सेव करि परिबी आपण जानि चंती चासी माने आज का डेट रे लोक चाष काई करूनाथि
କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଭଳିଆ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟିଜ୍ ଏତେ ଥର ହେଉଛି, ଲୋକ ଚାଷ କରିବି ଯଦି ସବୁ ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ମୋର ତ ସବୁ ଭାସିଗଲା, କରିବି କ'ଣ? ସବୁ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଥରେ ନାହିଁ ଥରେ ଦୁଇଥର ଏମିତି ହେଉଛି, ବାତ୍ୟା ହେଉଛି, ବନ୍ୟା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ରପ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରପ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ତାର ଫାଇନାନ୍ସ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଦେଲା। ଯେହେତୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଭର ଅଛି, ତାର ଭୟ ନାହିଁ କାଲି ଯାହାର ଲୋକସାନ ହେବ ବୋଲି। ସୋ କେତେ ତାର ପ୍ଲସ୍ ତାର ରୁରାଲ ଇକୋନୋମିକି ବି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କରିଦେଲା। ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯେତେ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ପଇସା ପାଇଗଲା, ଇକୋନୋମି ବି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଲା ରୁରାଲ ୱେରେ, ଯୋଉଟା ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ। ସୋ ଧୀରେ ଧୀରେ ପେନିଟ୍ରେଟ୍ କଲା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ରପ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଯେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ମହତ୍ୱଟା କ'ଣ ଅଛି। କାଲି ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଆମର ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଇମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ମାନେ ଆୱାରନେସ୍ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯଦି କାହାର ଗୋଟେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ସେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ପାଖର କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଯାଇକି ଦେହ ଦେଖାଉଥିଲା। ଏବେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେଲେଣି, ସେମାନେ ବି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ନ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ ଦିଆହେଉଛି। ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥିବ ତୁମ ପାଖରେ, ବା ଯେକୌଣସି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥିବ, ତୁମେ ଏହା ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବ। ଏବଂ ତୁମେ ସହରକୁ ଯାଇକରି ତୁମର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର, ଯିଏ ତୁମର ବାପା ମା, ଯିଏ ବି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ତୁମେ ନିଜେ ତୁମେ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେଇଠୁ ପାଇପାରିବ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ବାହାର ନିୟର ବାଇରୁ ଆସିକି ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ କେତେ ଜଣ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲେ? ଭେରି ଫ୍ୟୁ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ସେ ଗାଁର କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ହଉ ବା ପାଖରେ କୌଣସି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ସେଇଠି ଯାଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲେ। ବାକି ଯାହା ହେଲା ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିକିରି ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି, ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି, ଲୋକ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେଣି, ତା ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏବେ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍, ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଟାଇମ୍। ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଭାଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍ ରହୁଛନ୍ତି ରୁରାଲ ଏରିଆରେ। ସହରରେ କେତେ ରହୁଛନ୍ତି? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ଗାଁର ପପୁଲେସନ୍ ଇଜ୍ ମଚ୍ ହାୟର ଦେନ୍ ୟର୍ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆ। ସୋ ଧୀରେ ଧୀରେ ପେନିଟ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବା ସେ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଥଟ୍କୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ ସେମାନେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ। ବୟୋବନ୍ଧନ ଯୋଜନା ସରକାର ଗୋଟେ କରିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 70+ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆସିଯାଇଛି, ଏନି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ କେସ୍ whether you have insurance or not, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ you have all the rights to take the treatment। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? up to 2 lakh rupees, up to 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ free treatment for emergency in any government or private hospital ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ସୋ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ସେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଆରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ମୋର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଭ୍ ହେଇଗଲା। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥିଲା ବୋଲି ମୋର କାଲି ଗୋଟେ ପେସ୍ମେକର ଲାଗିଲା ହାର୍ଟରେ, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଯୋଉଠି 10 ଲକ୍ଷ ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି, ମୋ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୋ ବାପାଙ୍କର ହାର୍ଟରେ ଗୋଟେ ପେସ୍ମେକର ଲାଗିଲା। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଆୱାରନେସ୍, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ବଢ଼ୁଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ନେଉଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଷ୍ଟଡି କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନିଡ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲୋକ ପାଖରେ ବସି ନିଡ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋର କ'ଣ ନିହାତି ଦରକାର, ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲୋକ ହି ୱିଲ୍ ଆଡଭାଇଜ୍ ୟୁ। ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କେତେ କରିବେ, ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ'ଣ କରିବେ, ଗାଡ଼ି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ'ଣ କରିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେବେ। ଆଣ୍ଡ ୟୁ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁର ପିସ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ରେଦର ଦେନ୍ ମେକିଂ ୟୁର ମାଇଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟୁ ପିସେସ୍। ସାର୍, ଆଜିର ପଡକାଷ୍ଟ ସାରିବା ଆଗରୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ କି ଆଜିଠୁ 10 ବର୍ଷ କି 15 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାସ କରି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟରକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଅଧିକା ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବେ ସହିତ? ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଇଭିନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ଏ କ୍ୟାରିୟର ଇନ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଏନ୍ଜୟ ୟୋର ଲାଇଫ୍। ଇଟ୍ସ ଏ ଫ୍ରିଲାନ୍ସର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅର୍ନ, ସ୍କାଏ ଇଜ୍ ଦ ଲିମିଟ୍। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଆର୍ ୟୁ ପ୍ୟାସନେଟ୍ ଫର୍ ଦ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ୟାରିୟର? ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ପ୍ୟାସନେଟ୍, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଇମାଜିନ୍ ଦ ୱେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅର୍ନ ଇନ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଛି 10-15 ବର୍ଷ ପରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପେନିଟ୍ରେସନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜଟା କେତେ ହେଇଯାଇଥିବ ଓଡ଼ିଶାରେ? ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ ଏବେ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ଅଛି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ କ୍ରସ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ 10 to 12%। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଟାଇମ୍। ଭେରି ଏନକରେଜିଂ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଏନକରେଜିଂ। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଟାଇମ୍। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ, ରାଇଟ୍ ନାଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଟୁ ହ୍ୟାଭ୍ institution for making a career in insurance, so that right people,
right literate and educated people after getting the right training how to sell an insurance तार जदि नॉलेज आइडिया नहीं कि सेमाने आसीबे तो दैट कोन बे सेमाने गोटे भलो एडवाइजर हे परिबे एवं लोकन को प्रॉपर गाइडेंस दे परिबे प्रॉपर एडवाइस करि परिबे सो दैट सेही लोक जेबे भी किछ असुविधा हला से तार बेनिफिट इंश्योरेंस रु पाई परिबो सर आपण आज अनेक गुडे मिथ आई एम श्योर बस्ट कले आपण एते गुडे मिसकनसेप्शन थिला लोकंकर रिगार्डिंग इंश्योरेंस सब भी क्लियर कले एंड एते एनकरेजिंग वर्ड्स कहले आई एम श्योर जे भी हमको देखुथिबो डेफिनेटली जे कंसीडर करू नथिबो टू टेक इंश्योरेंस डेफिनेटली कंसीडर करिवो एंड अवेयर हबो आपण सर आज बहुमूल्य समय देले हम मानकू तो बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद एवं शेष रे कहबी जो माने भी एटा सुनुचंती आपण माने गोटे प्रोफेशनल लोकठू भल भाव कथबार्ता है आपंकर सब विषय डिटेल कही राइट इंश्योरेंस नियंतु जे आपन को आसंदा दिन रे आपंकर असुविधा समय रे गोटे साथी है कि रहइबा बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर